நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் 21 வசனம் வாசிக்கலாம். Romans chapter 1 verse 21. ரோம మొదటి అధ్యాయం 21వ వాక్యము. அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் அவரை தேவன் என்று மகிமைப்படுத்தாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து தங்கள் சிந்தனைகளினாலே வீணரானார்கள். உணர்வில்லாத அவர்களுடைய இருதயம் இருளடைந்தது. இங்கே ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை குறித்ததான விழுகையின் வார்த்தைகள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here the fallen words of this group of people have been mentioned. ఒక గుంపు జనులను గురించిన పడిపోయిన మాటలు ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నవి. அவர்கள் தேவனை அறிந்தவர்கள். They were people who had known God. వారు దేవుని ఎరిగిన వారు. ஆனால் அவரை மகிமைப்படுத்தவில்லை, அவர்கள் அவரை ஸ்தோத்திரிக்கவில்லை. But they glorified him not as God, neither were thankful. మహిమ పరచలేదు, దేవునికి స్తుతులు అర్పించలేదు. இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவனை துதிப்பது என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு பகுதி. In the spiritual life, it is an important aspect of praising God. ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుని స్తుతించడం అన్నది మిక్కిలి ముఖ్యమైన భాగము. நாம் எவ்வளவு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், எவ்வளவு ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறோம் என்பது கணக்கில் வைக்கப்படுகிற ஒன்று. How much we are praising God, how much we are glorifying God, everything will be kept in account. ఎంతగా స్తుతించుచున్నామో, ఎంతగా దేవుని మహిమపరచున్నామని లెక్కలో ఉంచబడుచున్నది. நாம் எவ்வளவாய் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோமோ அவ்வளவாக நமக்கு பெரிய காரியங்களை தேவன் செய்கிறார். To the extent we glorify God, to that extent he does great things to us. ఎంతగా దేవుని మహిమపరచున్నామో అంతగా దేవుడు గొప్ప కార్యములను చేయుచున్నాడు. தேவன் நம்மை ஏன் ஏற்படுத்தினார்? Why God has made us? దేవుడు ఎందుకు మనల్ని ఏర్పరిచెను? యేసాయా 43:21. Isaiah chapter 43 verse 21. యెషయా 43వ అధ్యాయం 21వ వాక్యము. இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன், இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள். ஆண்டவருடைய துதியை சொல்லி வரும்படியாக நாம் எல்லாரும் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்கள். We all have been formed to show forth the praise of the Lord. దేవుని యొక్క స్తుతిని ప్రచురము చేయుటకు మనం ఏర్పరచబడిన వారము. தேவனை ஸ்தோத்திரிப்பது என்பது நம்முடைய கடமை. Praising God is our duty. దేవుని స్తుతించడం మనకు కర్తవ్యంగా ఉన్నది. நாம் அதை எப்படி செய்திருக்கிறோம் என்று தெரியாது. We do not know how we have done it. మనం ఎలాగ చేసి ఉన్నామో తెలియదు. ஆனால் எப்பொழுதும் ஸ்தோத்திரம் செய்ய வேண்டியது நம்ம மேல் விழுந்த ஒரு ஊழியம். But it's a duty, that is it's a ministry that has fallen upon us, that we have to praise God always. ఎల్లప్పుడూ స్తోత్రం చేయటం మన యొక్క కర్తవ్యంగాను మనకు ఊరుడముగా ఉన్నది. 5:18 பார்க்கும்போது, when we see 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, మొదటి తెస్సలోనిక 5వ అధ్యాయం 18వ వాక్యము. எல்லாவற்றிலேயும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள், அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. எப்பொழுதும் ஸ்தோத்திரம் செய்வது தேவனுடைய சித்தம். praising God, giving thanks to God always is the will of God. ఎల్లప్పుడూ స్తోత్రం చేయటం దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. ఇవేகளிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்வது என்ன? From these what do we understand? వీటి నుండి ఏమి గ్రహించుచున్నాము? ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எப்பொழுதும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும். A child of God should always give thanks to God. ఒక దేవుని బిడ్డ ఎల్లప్పుడూ స్తోత్రము చేయవలెను. தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க கிருபை பெருகும். As we keep on praising God, grace will abound. స్తోత్రము చేయుచుండగా కృప విస్తరిల్లుచుండును. அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினாலே கிருபை பெருகுகிறது என்று வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். Read in the word of God, grace abounds by the thanksgiving of many. అనేకుల యొక్క కృతజ్ఞతాస్తుతుల వల్ల కృప విస్తరిల్లుచున్నది. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவது என்பது அது ஒரு கடன். Giving thanks is a duty. స్తోత్రము చేయటం ఒక అప్పుగా ఉన్నది. 2 தெசலோனிக்கேயர் 1 அதிகாரம் 3 வசனம். 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. 2 తెస్సలోనిక మొదటి అధ్యాయం 3వ వాక్యము. சகோதரரே, நான் எப்பொழுதும் உங்களுக்காக தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க கடனாளிகளாய் இருக்கிறோம். அது ஒரு கடன். That is a bond. అది ఒక అప్పుగా ఉన్నది. தேவனை துதிப்பது, உயர்த்துவது, மகிமைப்படுத்துவது, அவருடைய துதியை சொல்லி வரும்படியாக நாம் எல்லாரும் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்கள். To exalt God, magnify God, glorify God, to show forth his praise, all have been appointed. దేవుని స్తుతించుటకు మహిమపరచుటకు మనం అందరం ఏర్పరచబడిన వారము. பிலிப்பியர் 4 அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது, when we see in Philippians chapter 4, ఫిలిప్పీ 4వ అధ్యాయంలో చూచినప్పుడు 6వ వచనం, verse 6, 6వ వాక్యము. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். எல்லாவற்றிலும் நீ ஸ்தோத்திரம் செய்து ஆண்டவருக்கு அதை தெரியப்படுத்திட்டா போதுமானது. In everything we have to give thanks to God. It will be sufficient if we make known that to God. అన్నిటికీ స్తోత్రం చేసి దేవునికి తెలియజేసినట్లయితే చాలును. அப்ப ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளவு நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்றோம்? Then for how long a day do we praise God? ఒక దినమునకు ఎంతసేపు స్తోత్రం చేస్తున్నాము? 364వ నాళ தாண்டிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். I think we have crossed 364 days this year. 364 దినములు దాటి ఉన్నాము. அப்ப இப்போ நமக்குள்ள எவ்வளவு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிருப்போம்?
how much you would have praised God, మనం ఎంతగా స్తోత్రం చేసి ఉన్నామో, அவர்கள் தேவனை அறிந்தும் though they knew God, వారు దేవుని ఎరిగియు மகிமைப்படுத்தாமலும் இருந்து they glorified him not as God, మహిమను చెల్లించకుండా ఉండి ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்து neither were thankful, స్తోత్రము చేయకుండా ఉండి அவர்கள் சிந்தையிலே வீணரானார்கள். became vain in their imaginations. వారి యొక్క హృదయములో వ్యర్థులైరి. உணர்வில்லாத அவருடைய இருதயம் இருளடைந்தது. The foolish heart without understanding was darkened. వారి యొక్క అవివేక హృదయం అంధకారమాయెను. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the Bible say? వాక్యం ఏమని చెప్పుచున్నది? ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான். He who offereth praise glorified me. స్తుతి యాగము అర్పించబడు నన్ను మహిమపరచుచున్నాడు. 50 சங்கீதம் 23 வசனம். Psalm 50 verse 23. 50 కీర్తన 23వ వాక్యము. ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான். அப்ப இதுல இருந்து என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? From this what we understand? దీని నుండి ఏమి తెలుసుకొనుచున్నాము? ஸ்தோத்திரம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. Praising is very important. స్తోత్రం అనేది అత్యవసరముగా ఉన్నది. 69 சங்கீதம் 30 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, When we see Psalm 59 verse 30, 69వ కీర్తన 30వ వాక్యము, தேவனுடைய நாமத்தை பாட்டினால் துதித்து அவரை ஸ்தோத்திரத்தினால் மகிமைப்படுத்துவேன். இப்ப இதுல எல்லாம் நம்ம விளங்குறது என்னன்னா, தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறது, துதிக்கிறது என்பது நம்ம மேல விழுந்த ஒரு கடமை. from this we understand glorifying, giving thanks to God is a duty that has fallen upon us. దేవుని మహిమపరచుట స్తుతించడం అనే ఒక కర్తవ్యముగా ఉన్నది. ஆனா நம்ம அதை எந்த விதத்துல செலுத்துகிறோம்னு எனக்கு தெரியல. But we do not know how we are offering that. మనం ఎలాగో చెల్లించుచున్నామో తెలియదు. இதை ஓசியா 14:2 பார்க்கும் பொழுது, When we see this in Hosea chapter 14 verse 2, హోషేయ 14వ అధ్యాయం 2వ వాక్యము, வார்த்தைகளை கொண்டு கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள், அவரை நோக்கி தேவரீர் எல்லா அக்கிரமத்தையும் நீக்கி எங்களை தயவாய் அங்கீகரித்தள்ளும், அப்பொழுது நாங்கள் எங்கள் உதடுகளின் காளைகளை செலுத்துவோம். ஸ்தோத்திரம் என்பது ஒரு காளை. praising is a calf. స్తోత్రం అనగా ఒక ఎడ్లుగా ఉన్నది. உதடுகளின் காளை. It's a calf of our lips. పెదవులైన ఎడ్లై ఉన్నవి. இன்னொரு இடத்துல இருக்கு, உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலி. In other place we read an offering of praise that is the fruit of our lips. ఇంకొక స్థలంలో చదువుచున్నాం జిహ్వఫలమైన స్తుతి యాగము. அப்ப இவைகளிலிருந்து நம்ம என்ன விளங்கிக் கொள்றோம்? From this what do we understand? దీని నుండి ఏమి తెలుసుకొనుచున్నాము? நாம் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கவே சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். We have been created to praise God. దేవుని స్తుతించుటకు మనం సృష్టింపబడిన వారము. எபிரேயர் 13:15. Hebrews chapter 13 verse 15. హెబ్రీ 13వ అధ్యాయం 15వ వాక్యము, ஆகையால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவோம். நான் எதுக்கு இதை சொல்லிட்டு வர்றேன்? Why am I telling this? నేను ఎందుకు దీన్ని இது చెప్పుచున్నాను? உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். All of you know about this. మీ అందరికీ తెలియను. ஆனா இதை செலுத்தாததுனால ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு, ஒரு விசுவாசிக்கு நடக்கிறதான கேடு என்ன? What is அதான் இப்ப சுத்திரிப்புல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டா பார்க்க போறோம். What is the worst thing that will happen to a worker or a believer if he doesn't offer praise? స్తోత్రము చేయకపోతే ఒక సేవకునికి విశ్వాసికి ఏ హాని కలుగునని శుద్ధీకరణలో మొదటి భాగంగా చూచాము. அவர்கள் ஸ்தோத்திரியாமலும் மகிமைப்படுத்தாமலும் இருந்து சிந்தையில் வீணரானார்கள். They glorified him neither were thankful, they became vain in their imaginations. వారు స్తోత్రించకుండా మహిమపరచకుండా ఉండి తమ యొక్క తలంపులు యందు நீங்க వ్యర్థులైరి. தேவனை துதிக்காம இருக்கலாம், ஆனா நீங்கள் சிந்தையில் வீணராய் மாறுவீர்கள். You may refrain from praising God, but you will have vain imaginations. దేవుని స్తుతించకుండా ఉండవచ్చును గాని మీ యొక్క తలంపుల్లో మనసులో వ్యర్థులుగా మారుదురు. நீங்கள் தேவனை துதிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனா உங்களுடைய இருதயம் இருளடைஞ்சு போய் கிடக்கும். You may stop from praising God, but your heart will be darkened. దేవుని స్తుతించకుండా ఉండవచ్చును గాని మీ హృదయం అంధకారమగును. இது எல்லாவற்றை காட்டிலும், More than all these, వీటన్నిటికంటే పైగా இந்த தேவனை துதியாமல் இருக்கிறதுனால 3 காரியங்களுக்கு தெய்வம் ஒரு மனிதனை ஒப்பு கொடுக்கிறார். by not praising God, God gives up a man to 3 things. దేవుని స్తుతించకుండా ఉంటే వల్ల మనుషుని దేవుడు 3 కార్యములకు అప్పగించుచున్నాడు. இப்ப நீங்க தேவனை துதிச்சீங்க, ஸ்தோத்திரம் பண்ணீங்களா, ஏற்ற விதத்துல மகிமைப்படுத்திட்டீங்களா அப்படிங்கறத இப்போ நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். Now you can find out whether you have praised God, you have given thanks to him in the way that is meet for you. సరిగా స్తుతించి దేవుని మహిమపరిచినారని ఇప్పుడు మీరు కనుగొనవచ్చును. தேவனை துதிக்கலன்னா 3 காரியத்துக்கு தெய்வமே ஒப்பு கொடுத்துறாரு. If we don't praise God, God himself gives up us to 3 things. దేవుని స్తుతించకపోతే 3 కార్యములకు దేవుడు మనల్ని అప్పగించుచున్నాడు. 1. ரோமர் 1 அதிகாரம் 24 வசனம். Romans chapter 1 verse 24. రోమా 1వ అధ్యాయం 24వ వాక్యము, இது நிமித்தம் அவர்கள் தங்கள் இருதயத்திலுள்ள இச்சைகளினாலே ஒருவரோடொருவர் தங்கள் சரீரங்களை அவமானப்படுத்தத்தக்கதாக தேவன் அவர்களை அசுத்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தார். இப்ப தேவனை நீங்க துதிக்கல, மகிமைப்படுத்தல, அந்த ஜெப நேரத்துல கர்த்தரை உயர்த்தல,
இல்ல காலையில எழும்பி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தல, இரவுல படுக்கும்போது தேவனை துதிக்கல, இல்ல நேரம் கிடைக்கும் பொழுது கர்த்தரை துதிக்கிற அந்த ஊழியத்தை நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா தேவன் உங்களை என்ன செய்றாரு? அசுத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார். If you leave off praising God, glorifying God in the morning and refrain from giving thanks to Him in the evening and stop doing the ministry of praising God always, the Lord gives you up to uncleanness. దేవుని స్తుతించకుండా మహిమపరచకుండా ఉదయమున రాత్రి కూడా దేవుని స్తుతించకుండా స్తుతించు సేవ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని అపవిత్రతకు అప్పగించును. இரண்டாவது Secondly, రెండవదిగా 26వ వచనం. verse 26. 26వ వాక్యము. இது நிமித்தம் தேவன் அவர்களை இழிவான இச்சை ரோகங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். இது இரண்டாவது காரியம். This is the second thing. ఇది రెండవ కార్యము. இரண்டாவது இழிவான இச்சை ரோகம். Secondly, vile affections. రెండవదిగా తుచ్చమైన అభిలాషలు. எதனால ஒரு விசுவாசி, ஒரு ஊழியக்காரன் இழிவான இச்சை ரோகம் இப்படிப்பட்ட வல்லமையில தாக்கப்படுறான்? ஏன் அசுத்தத்துக்குள்ள அவன் மாட்டிக்கொள்றான்? நல்லா தானே இருந்தான் அப்படிலாம் நீங்க நினைக்கலாம். You may think why a believer or a worker is being affected by vile lusts and vile diseases. You may think he was good. ఒక సేవకులు విశ్వాసులు చాలా బాగున్నారు కానీ ఎందుకు వారు తుచ్చమైన అభిలాషలకు అపవిత్రతకు అప్పగించబడి ఉన్నారని మీరు అనుకోనవచ్చును. நீங்க துதியாமல் இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்படிப்பட்ட வல்லமைகள் உங்களை ஆளுகை செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறது. தேவனும் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார். When you refrain from praising God, automatically these powers come to reign over you. God also offers you to those things. 28వ Verse 28. 28వ వాక్యము. தேவனை அறியும் அறிவையை பற்றி கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு மனதில்லாது இருந்தபடியால் தகாதவைகளை செய்யும்படி தேவன் அவர்களை கேடான சிந்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். மூன்றாவது கேடான சிந்தை. Thirdly, a reprobate mind. మూడవదిగా భ్రష్ట మనసు. நீங்க தேவனை துதிக்காததனால இந்த வருஷத்துல இப்படிப்பட்ட பாதையில நீங்கள் இழுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருப்பீர்கள். Just because you did not praise God, you would have been pulled to these kind of paths this year. దేవుని స్తుతించకుండా ఉన్నందువల్ల ఈ సంవత్సరంలో ఇటువంటి మార్గంలో వెళుచూ ఉండవచ్చును. ஒன்று அசுத்தம். One, uncleanness. ఒకటి అపవిత్రత. இரண்டாவது இழிவான இச்சை ரோகம். Two, vile affections. రెండవదిగా తుచ్చమైన అభిలాషలు. மூணாவது கேடான சிந்தை. Thirdly, reprobate mind. మూడవదిగా భ్రష్టమైన మనసు. இது ஏன் இப்படி வந்துருச்சு? நம்ம சிந்தை சரியில்லாம போதே, பார்க்கறதெல்லாம் தப்பா பார்க்கிறோமே, எண்ணுகிறதெல்லாம் தப்பா வருதே, நம்ம வேண்டாததெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமே, நமக்கு புது புது வியாதி, அசிங்கமான அருவருப்பான சொல்லக்கூடாத வியாதி பலவீனம் நம்மளை டச் பண்ணுதே, இப்படிலாம் நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஆனா இதனுடைய எஃபெக்ட் என்னன்னா, நீ தேவனை சரியாய் துதிக்கவில்லை. You may be thinking, why these sinful thoughts are coming to me, why all these unclean things are happening to me, why I'm looking at things in a wrong way, why all these vile affections and vile diseases are coming to me. But the root cause for all these things is you have not praised God. ఎందుకు నేను ఇలాగ అనుకొనుచున్నాను, చూచినందుకు తప్పుగా అనుకొనుచున్నాను, అపవిత్రతకు నేను లోబడుచున్నాను, ఎందుకు ఇలాగ అనగా మన దేవుని సరైన రీతిలో స్తుతించలేకపోయినందువలన. సెరాబీన్கள் துதிப்பது உங்களுக்கு தெரியும். You know the seraphims praising God. సెరాపులు దేవుని స్తుతించడం మీకు తెలియను. కేరుబీన్கள் துதிப்பது உங்களுக்கு தெரியும். You know about cherubims praising God. కెరూబులు స్తుతించడం మీకు తెలియను. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்துல அவங்க எப்படி துதிக்கறாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Isaiah chapter 6 it is mentioned how they are praising God. యెషయా 6వ అధ్యాయంలో వారు ఎలాగ స్తుతించారని చెప్పబడి ఉన్నది. సెరాబీన్கள் எப்படி துதிக்கிறார்கள்? How do the seraphims praise God? సెరాపులు ఎలాగ స్తుతించుచున్నారు? அவங்களுக்கு 6 செட்டைகள். They have 6 wings. వారికి 6 రెక్కలు. 2 செட்டைகளால் அவர்கள் பறக்கிறார்கள். With 2 wings they fly. 2 రెక్కలతో ఎగురుచున్నారు. 2 செட்டைகளால் பாதங்களை மூடிக்கொள்ளுகிறார்கள். With 2 feet they cover their feet. 2 రెక్కలతో పాదములు కప్పుకొనుచున్నారు. 2 செட்டைகளால் முகத்தை மூடிக்கொள்ளுகிறார்கள். With 2 wings they cover their face. 2 రెక్కలతో ముఖమును కప్పుకొనుచున్నారు. என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of it? అంటే అర్థమేమి? ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவரை தரிசிக்க எங்களுக்கு தகுதி இல்ல. We are not worthy to meet the person who dwells in light which no man can approach unto. ఎవరును సమీపింపరాని తేజస్సులో వసించినటువంటి దేవుని చూచుటకు మాకు అయోగ్యత లేదు. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிற்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தகுதி இல்ல. We are not worthy to stand in the most holy place. అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో నిలుచుటకు మాకు యోగ్యత లేదు. அவரை பார்க்கவோ அவருடைய சமூகத்தில் நிற்கவோ எங்களுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிதான் அவங்க பறந்துகிட்டே சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. Seeing that they have no worthiness to see him or stand in his presence only, they keep on flying and say, holy, holy, holy is the Lord of hosts. ఆయన యొక్క సన్నిధిలో నిలుచుటకు మేము కనబట్టుకు మేము యోగ్యులు కామని చెప్పి ఎగురుచు యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని వారు చెప్పి ఉన్నారు. ఈ వర్షத்துல எவ்வளவு கதை பேசியிருப்போம்.
How much you would have talked this year? ఈ సంవత్సరంలో ఎంతగా మాట్లాడి ఉన్నాము? எவ்வளவு வீண் வார்த்தைகள் பேசியிருப்போம்? How much vain words you would have spoken? ఎంతమంది వ్యర్థమైన మాటలు పలికి ఉన్నాము? ஊழியத்தை பத்தி எவ்வளவு தவறா பேசியிருப்போம்? How much wrongfully you would have spoken about the ministry? సేవను గురించి ఎంత తప్పుగా మాట్లాడి ஊழியர்களை ఉన్నాము? பத்தி எவ்வளவு தவறா பேசியிருப்போம்? How much wrongfully you would have spoken about the servants of God? సేవకుల గురించి ఎంత తప్పుగా మాట్లాడి ఉన్నాము? உபதேசத்துக்கு மாறான கருத்துக்கள் எவ்வளவு பேசியிருப்போம்? How much of thoughts we would have given about the against the doctrine? ఉపదేశంలో వ్యతిరేకమైన అర్థములు మాట్లాడి ఉన్నాము. விசுவாசிகளுக்கு விரோதமா எவ்வளவு பேசியிருப்போம்? Against the believers, how much you would have spoken? విశ్వాసులకు విరోధంగా ఎంత మాట్లాడి ఉన్నాము? சொந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு விரோதமா எவ்வளவு பேசியிருப்பீர்கள்? Against your own brethren and sisters, how much you might have spoken? సొంత సహోదర సహోదరికి విరోధంగా ఎంత మాట్లాడి ఉన్నారు? எவ்வளவு ஊர்க்கதை பேசியிருப்பீங்க? How much unwanted tales you would have spoken? ఎంత ఊరు కథలు మాట్లాడి ఉండవచ్చు? எவ்வளவு நாட்டு நடப்புகள் அரசியலை பேசியிருப்பீங்க? How much you would have spoken about the politics and things which are happening in the country? ఎంతగా మీరు దేశంలో రాజకీయముల గురించి మాట్లాడి ఉన్నారు? நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. You think about it. తలంచి చూడండి. ஜெப நேரத்துல என்னென்ன காரியங்கள் பேசுனீங்க? What were the things you spoke during the time of prayer? ప్రార్థన సమయంలో ఏ కార్యములు మాట్లాడి ఉన్నారు? ஒவ்வொரு வீணான வார்த்தைக்கும் அவன் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். For every word, that idle word that man speaks, he has to give account. మనుషులు పలుకున్నటువంటి వ్యర్థమైన మాటల గురించి లెక్క అప్పగించవలెను. கெட்ட வார்த்தைகள் ஒன்று உங்கள் வாயிலிருந்து புறக்க வேண்டாம். Let no corrupt communication proceed out of your mouth. దుర్భాషలు ఏది మీ నోటి నుండి బయలుదేరకూడదు. கேட்கிறதற்கு பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான வார்த்தைகள் இருந்தால் அதே பேசுங்கள். If there are words of edification to hear, speak only those words. వినుటకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయ మాటలను మాత్రమే పలకండి. உங்களை எவ்வளவு ஜெப நேரத்தை நீங்க வீணாக்கி எவ்வளவு நேரம் செல்லுல பேசியிருப்பீங்க? How much of prayer time you might have wasted and talked in your cell? ప్రార్థన సమయంలో వ్యర్థపరిచి ఎంతగా మీరు సెల్లులో మాట్లాడి ఉండవచ్చు? தவறான கான்வர்சேஷன் எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. You think how much of wrong conversation you had? ఎంత తప్పైన సంభాషణ మీకు కలిగి ఉన్నది? தேவன் எல்லாவற்றையும் கேட்டிருக்கிறார். God has heard everything. దేవుడు అన్నిటిని విని ఉన్నారు. கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் பேசிக் கொள்வார்கள், அவர் கவனித்து கேட்பார். அடுத்து எல்லாம் எங்க இருக்கும்? ஞாபக புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும். அதுல எழுதப்பட்டதுல நீ துதிச்சது எழுதப்பட்டிருக்குமா, நீ சபிச்சது எழுதப்பட்டிருக்குமா, நீ தூஷிச்சது எழுதப்பட்டிருக்குமா, நீ தேவனை மகிமைப்படுத்தினது எழுதப்பட்டிருக்குமா? They that fear the Lord spoke often one to another. The Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him. The things which you were praising God, or glorifying God, or blaspheming God, or praising God, what will be written there? దేవుని యందు భయభక్తులు గల వారు మాటలను వినుచు ఉండును, వారి మాటలను జ్ఞాపక పుస్తకంలో వ్రాయును. నీవు దేవుని స్తుతించినది, దేవుని దూషించినది, ఇంకా మిగిలిన కార్యములు కూడా కనబడును. இன்னைக்கு உன் சிந்தை கெட்டு போயிருச்சு. Now your mind has become corrupted. మీ యొక్క మనసు చెడిపోయి ఉన్నది. பார்க்கறவங்க எல்லாம் தவறா பார்க்கற. You look at all the people whom you see, you look them in a wrong way. చూచిన వారిని తప్పుగా చూస్తున్నాము. எண்ணங்கள் கெட்டு போயிருச்சு. Your thoughts have been corrupted. తలంపులు చెడిపోయి ఉన్నవి. மோசமான பல வியாதிகள் உன்னோடு போராடுகிறது. So many worse sicknesses are fighting with you. మోసమైన పల వ్యాధులతో పోరాడుచున్నవి. அருவருப்பான வியாதிகள் உன்னோடு போராடுகிறது. Abominable sicknesses are fighting with you. హేయమైన వ్యాధులతో పోరాడుచున్నవి. உன்னை அறிஞ்சோ அறியாமலோ நீ அசுத்தத்துல சிக்குகிறாய். Knowing or unknowingly you've been caught in uncleanness. తెలిసి తెలియకుండా అపవిత్రతలో పట్టబడి ఉన్నావు. కడుకப்படுகிறது. Your mind is being నీ defiled. మనసు చెడిపోబడి ఉన్నది. శరీరం అశుచిపడుகிறது. Your body is being corrupted. శరీరం అపవిత్రమగుచున్నది. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? What is the reason for these? వీటన్నిటికి కారణమేమి? தேவனே உன்னை ஒப்பு கொடுக்கிற அளவுல உன்னுடைய துதியும் ஸ்தோத்திரமும் குறைஞ்சு போய்விட்டது. Your praising and thanksgiving have come down, that God himself might offer you to these things. దేవుడు నిన్ను అప్పగించినట్లుగా నీ స్తుతి స్తోత్రము తగ్గిపోయి ఉన్నది. நீ சிந்தையில வீணனாய் இருக்கிறாய். You become vain in your imagination. మనసు యందు వ్యర్థులుగా మారి ఉన్నావు. இன்னைக்கு கேவலமான சிந்தனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. Toward filthy thoughts are coming to your mind. తుచ్చమైన తలంపులు వచ్చుచున్నవి. யாரை பார்த்தாலும் தவறான எண்ணங்கள். Whomsoever you see, you have wrong thoughts. ఎవరిని చూచినా తప్పైన யாரை తలంపులు. பார்த்தாலும் மாம்சீகமான சிந்தை. If you look at any person, you have a carnal thought. ఎవరిని చూచినా శరీరానుసారమైన మనసు. கேடான சிந்தை உன்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது. A reprobate mind is fighting with you. భ్రష్ట మనసు నీతో పోరాడుచున్నది. மாம்ச சிந்தை மரணம். To be carnally minded is death. శరీర మనసు మరణము. இதெல்லாம் காரணம் என்ன? What is the cause for all these? వీటి కారణమేమి? இதுக்கு வேர் நீ துதியாமலும் ஸ்தோத்திரியாமலும் இருந்ததுதான். The root for all this is you have refrained from praising and giving thanks to God. వీటికి వేరే ఏదైనా స్తుతించకుండా స్తోత్రించకుండా ఉన్నందువలన ஜெப நேரத்தெல்லாம் கதை அடிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணி இப்ப பிசாசு கையில உன்னை ஒப்பு கொடுத்தது போல உனக்கு இன்னைக்கு அசுத்தம், கேடான சிந்தை, இழிவான இச்சை, ரோகம். All the time you had, you wasted, you spoke unwanted things, you kept on talking, you wasted all your time. Now you've been given up to uncleanness, vile affections and a reprobate mind. ప్రార్థన సమయంలో వ్యర్థపరిచి నీవు కథలను మాట్లాడి ఇప్పుడు అపవిత్రతకు తుచ్చమైన అభిలాషకు భ్రష్ట మనసుకు అప్పగించబడి ఉన్నావు. இப்போ உன் நிலவரம் என்ன? Now what is your state? ఇప్పుడు నీ యొక్క స్థితి ఏది? இதே நிலவரத்துல நீ அடுத்த வருஷம் போனா எப்படி இருக்கும்? If you go in this same state to the next year, how it will be? ఇదే స్థితిలో వచ్చే సంవత్సరం వచ్చినట్లయితే ఎలాగా ఉండును? நான் ஒரு 10 நிமிடம் டைம் தரேன். I give you 10 minutes time. 10 నిమిషముల సమయం ఇచ్చుదును. எனக்கு ஒரு சுத்திகரிப்பு இங்க வர்றதை நான் இன்னும் பார்க்கல.
I have not seen a cleansing coming here. నేను ఇంకా ఇక్కడ ఒక శుద్ధీకరణ చూడలేదు. ஒரு பாத்திரத்தை கழுவுனா சுத்தமா இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்தா தெரியுமா தெரியாதா? If a vessel is cleaned, we will know whether it is cleaned or not. ఒక పాత్రను చూచినట్లయితే శుభ్రంగా ఉన్నదా లేదో తెలియదా? சுத்திகரிப்புல ஒரு கண்ணீர் இல்லாத ஒரு சுத்திகரிப்பு அது ஏமாத்து. A cleansing without tears is deceiving one. కన్నీరు లేనటువంటి శుద్ధీకరణ వంచించుటై ఉన్నది. உன் சகோதரி கள்ளத்தனமாய் மனம் திரும்பினாலே அன்றி உண்மையாய் என்னிடத்தில் மனம் திரும்பி வரவில்லை என்று கர்த்தர் சொல்றார். The Lord is telling a sister, return to him falsely but not truly. నీ యొక్క సహోదరి పై వేషం వరకే తిరిగి ఉన్నది గాని యథార్థంగా తిరగలేదని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. புது வருஷத்துக்காகவோ ராபோஜனத்துக்காகவோ உங்களை பரிசுத்தமாக்க வேண்டாம். இன்னைக்கு உன் கண்ணை மூடனா பரலோகத்துக்கு போறதுக்காக நீ பரிசுத்தப்படுத்திக்கோ. Don't sanctify yourself for the new year or for the communion service, that if you close your eyes today that you might go to heaven against yourself. நீ பார்க்காத கம்யூனியனா, நீ பார்க்காத பிரசங்கமா? Is this the communion that you have not seen, or a new you have not seen, or a message that you have not heard? నీవు చూడనటువంటి ప్రభురాత్రి భోజనమా క్రొత్త సంవత్సరమా ఉన్నదా? எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். You know everything. అన్నీ తెలియను. ஆனா இன்னைக்கு சுத்திகரிப்புங்கிறது கண்ணீரில் தொடங்கட்டும். Let cleansing begin with tears today. శుద్ధీకరణ కన్నీరులో ప్రారంభించనిము. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். Let's all close our అందరూ eyes. కళ్ళు మూసుకొనిదము. இந்த ஜனத்தை எனக்காக ஏற்படுத்தினேன். This people I have formed for myself. ఈ జనులను నా కొరకు ఏర్పరచి ఉన్నాను. சொல்லி வருவார்கள். They shall show forth my praise. వీరు నా స్తుతిని ప్రచురము చేయుదురు. நீ துதிக்கும்படியாகவே இந்த சபைக்குள்ள கொண்டு வரப்பட்டவன். You have been brought into this church only to praise God. స్తుతించుటకు ఈ సంఘమునకు తేబడి ఉన్నావు. அந்நிய நாமத்தை வணங்கிக் கொண்டிருந்த உன்னை என்றென்றும் தேவனை துதிக்கும்படியாக நித்திய நித்தியமாய் கர்த்தரோடு இருந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும்படியாக தேவன் உன்னை இங்கே கொண்டு வந்தார். To praise you God forever, to be with the Lord always. The Lord has brought you to here. You who were after worshipping after a strange God. అన్య దేవతలకు పూజించున్న నిన్ను దేవునికి నిత్యానిత్యంగా స్తోత్రం చేయటకే ఆయన నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. உங்களை எத்தனை பேர் உணர்த்தப்படுகிறீர்கள்? How many of you are being convicted? ఎంతమంది గ్రహించుచున్నారు? என் டைமை நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். I have wasted my time. నా సమయం వ్యర్థపరిచి தேவ ఉన్నాను. சமூகத்தை நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். I have wasted the presence of God. దేవుని సన్నిధిని వ్యర్థం చేసి ఉన్నాను. இன்னைக்கு நான் கேடான சிந்தையில மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன். இழிவான இச்சைரோகங்கள்ல சிக்கி இருக்கிறேன். அசுத்தமான பல போராட்டங்கள் எனக்குள்ள மறைஞ்சு கிடக்குது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு தெரியாம இருந்தேன். ஆனா இன்னைக்கு நான் உணர்கிறேன், தேவனை துதிக்கல, அதுல குறைஞ்சிட்டேன். Today I am having so many struggles of uncleanness. I have vile affections. I have reprobate mind. All these things are hidden in me. Today I have found out the cause for all these things. I have not praised God. ఇప్పుడు నాలో భ్రష్ట మనసు తుత్తమైన అభిలాషలు అపవిత్రతలు కనబడుచున్న వీటన్నిటికీ కారణం ఇప్పుడు తెలుసుకొని ఉన్నాను, దేవుని స్తుతించలేదని. அப்படி உணர்த்தப்படுகிற கண்களை மூடி முழங்கால் படியிடுவோம். Those who are convicted like that, let us close our eyes and kneel down. అలా గ్రహింపు పొందిన వారు కళ్ళు మూసుకొని మోకరించదము. யாரும் ஆவியில் நிறைஞ்சு கத்தணும்னு அவசியம் இல்ல, தீர்க்க தரிசனம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல. There is no need to speak in unknown tongues and prophesy. ఎవరు గట్టిగా కేకలు వేసి అన్య ప్రవచనం చెప్పవద్దు. அதுக்கு நான் டைம் கொடுப்பேன். ஆவியானவர் வருவார், அது எனக்கு தெரியும். I will give time for the Spirit of God will come. I know about it. నేను సమయం ఇచ్చుదును, దేవుని ఆత్మ అప్పుడు వచ్చును. இப்ப நீ அசுத்தத்திலிருந்து வெளியே வா. Now you come out of uncleanness. ఇప్పుడు నీవు అపవిత్రత నుండి బయటికి రమ్ము. கேடான சிந்தையிலிருந்து வெளியே வா. You come out of a reprobate mind. భ్రష్ట మనసు నుండి బయటికి రమ్ము. இழிவான இச்சை ரோகத்திலிருந்து வெளியே வா. Come out of vile affections. తుచ్చమైన అభిలాషల నుండి బయటికి அதுக்கு రమ్ము. ஒரே வழி, நீ இன்றைக்கு மறுபடியும் தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும், தேவனை துதிக்க வேண்டும். There is only one way for it. Again you have to glorify God. You have to give thanks to God. ఒకే మార్గము, దేవుని స్తుతించవలెను, దేవుని మహిమపరచవలెను. எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில், ஆண்டவரே இந்த வருஷத்துல எனக்கு துதிக்கும்படியாக கிடைத்த நேரத்தை நான் சரியான விதத்துல பயன்படுத்தல, அது எனக்கு மன்னியும் என்று வாயை திறந்து கதறுங்கள். Let's all open our mouths and cry. Let's every one of us cry, Lord, the time I have wasted, the time you have given me to praise you. దేవా నాకు ఇచ్చినటువంటి సమయంలో స్తుతించకుండా నేను వ్యర్థపరిచి ఉన్నానని నోరు తెరిచి ఇప్పుడు మనం కేకలు వేసి దేవుని యొద్ద అడిగెదము. நீ மறுபடியும் தேவனை துதிப்பது உண்மையானால், If it is true that you are again praising God, మరలా దేవుని స్తుతించడం மறுபடியும் நீ వాస్తవమైతే, தேவனை மகிமைப்படுத்துவது உண்மையானால், if it is true that you are again glorifying God, మరలా దేవుని స్తుతించడం உன்னை వాస్తవమైతే, அசுத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்த தேவன் உன்னை பரிசுத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுப்பார். God who gave you to uncleanness will give you to holiness. నిన్ను అపవిత్రతకు అప్పగించిన దేవుడు పరిశుద్ధతకు అప్పగించును. உன்னை கேடான சிந்தைக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர் உன்னை ஆவியின் சிந்தைக்கு ஒப்பு கொடுப்பார். He who gave you to reprobate mind will give you to a spiritual mind. భ్రష్టమైన మనసుకు అప్పగించిన దేవుడు ఆత్మీయ మనసుకు అప్పగించును. இழிவான இச்சை ரோகங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்த தேவன் உனக்கு சுகத்தையும் சௌக்கியத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் இந்த கூட்டத்தில் கட்டளையிடுவார். He who gave you up to vile affections will command health and healing for you this meeting. తుచ్చమైన అభిలాషకు అప్పగించిన దేవుడు ఈ కూటంలో స్వస్థతను ఆరోగ్యమును నీకు మరలా రప్పించును. அந்த நம்பிக்கை உள்ளவர்கள், ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கும்படியாக கொடுத்த நேரத்தை நான் மகிமைப்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டேனே, என்ன மன்னியும் ஆண்டவரே என்று கேளுங்க. All those who realize that, say, Lord, I have wasted the time you have given me to praise you. Please forgive me. స్తుతించినటువంటి సమయం వ్యర్థపరిచి నన్ను క్షమించండి ప్రభువా అని చెప్పి మనం అందరం అడిగేదము.
realize that you wasted the time God gave you in the presence of God? దేవుడు ఇచ్చిన సమయం వ్యర్థపరిచేయని ఎంతమంది గ్రహించుచున్నారు? ఇంగ్లీష్ వాల్యూమ్ గుడ్. உங்கள் எத்தனை பேர் அதை உணர்கிறீர்கள்? How many of you realize it? ఎంతమంది గ్రహించుచున్నారు? ஆண்டவர் எனக்கு தன்னை துதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கும்படியாக என்னை தன்னை மகிமைப்படுத்தும்படியாக என்னை உணர்த்தி ஏவி எனக்கு டயத்தை அழகாக ஆயத்தப்படுத்தி கொடுத்தார். நானோ அதை புறக்கணித்தேன். The Lord asked me to pray, gave me beautiful time to pray, to praise Him, to glorify Him, but I have wasted it. దేవుడు నాకు చక్కగా స్తుతించుటకు మహిమపరచుటకు సమయం ఇచ్చినా నేను దాన్ని విసర్జించి ఉన్నాను. என்னை உணர்த்தின நேரம் உண்டு. There were times when God convicted me. నన్ను గ్రహింపజేసిన సమయం ఉన్నది. துதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கும்படியாக மகிமைப்படுத்தும்படியாக தேவன் என்னை எழுப்பின நேரங்கள் உண்டு. There were times God made me to get up, to praise Him, to glorify Him, to pray. స్తుతించుటకు మహిమపరచుటకు దేవుడు నన్ను లేపిన సమయములు ఉన్నవి. நான் அதை உபயோகப்படுத்தவில்லை. But I did not make use of it. నేను దాన్ని ఉపయోగించలేదు. தெய்வம் என்னை மன்னிக்க வேண்டும். God has to forgive me. దేవుడు నన్ను క్షమించవలెను. என் குடும்பத்தை மன்னிக்க வேண்டும். God has to forgive my family. నా కుటుంబమును క్షమించవలెను. நான் தனியாக மட்டுமல்ல குடும்பமாக தேவனை துதிப்பதை நிறுத்தி இருக்கிறேன். என்னை மன்னிக்க வேண்டும். Not only individually, as a family, I've stopped praising God. The Lord has to forgive me. వ్యక్తిగతంగా కాదు కుటుంబంగా దేవుని స్తుతించడం మానివేసి ఉన్నాను. దేవుడు నన్ను క్షమించవలెను. தேவன் என்னை மன்னிப்பாரானால், If God forgives me, దేవుడు నన్ను క్షమించినట్లయితే, தேவன் எனக்கு இரக்கம் செய்வாரானால், if God shows mercy on me, దేవుడు నాకు కనికరము இந்த கூட்டத்தில் చూపించినట్లయితే, தேவனுடைய தயவு எனக்கு கிடைக்குமானால், if I have the favor of God in this ఈ meeting, కూటంలో దేవుని దయ నాకు దొరికినట్లయితే, அசுத்தத்திலிருந்து எனக்கு விடுதலை தர வேண்டும். He has to give me deliverance from uncleanness. అపవిత్రత నుండి నాకు విడుదలనివ్వలెను. கேடான சிந்தையிலிருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை தர வேண்டும். He has to give me deliverance from a reprobate mind. భ్రష్టమైన మనసు నుండి இழிவான విడుదలనివ్వలెను. இச்சை ரோகத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை தர வேண்டும். He has to deliver me from vile affections. తుచ్చమైన అభిలాష నుండి ஒரு విడుదలనివ్వలెను. 2 நிமிஷம் இந்த பாயிண்ட வச்சு நீங்க ஜெபியுங்க. For 2 minutes you keep this point and pray. 2 నిమిషాలు ఈ అంశం కొరకు ప్రార్థన చేయండి. ஆண்டவரே நான் உம்மை துதிப்பேன். Lord, I will praise you. ప్రభువా నేను స్తుతించెదను. எனக்குள் ஜீவன் உள்ள மட்டும் என் ஜீவன் உம்மை துதிக்கும். As long as I live, my life will praise you. నా జీవమునంత వరకు என் స్తుతించెదను. சந்ததி உம்மை துதிக்கும். My seed will praise you. నా సంతతి మిమ్మల్ని స్తుతించును. ஆமென். உட்காரும். பெரிய மனதில் இது கடைசியான சுத்திகரிப்பு கூட்டம். உட்காருங்க. ஹலோ உட்காருங்க. Beloved, this is the last sanctification meeting. ప్రియమైన వారు చివరి శుద్ధీకరణ కూటము. இது நீங்க பயன்படுத்திக்கணும். You make use of it. దీన్ని మీరు ఉపయోగించుకోనండి. ஆவியானவர் ஏவனதை நாங்க சொல்றோம். Whatever the Spirit of God urged, we are telling Him. దేవుని ఆత్మ ప్రేరేపించినది మేము చెప్పుచున్నాము. ஆனா நீங்க இதற்கு அப்பாலும் உங்களை சுத்திகரிக்கணும். But beyond this also you have to cleanse yourselves. దీనికంటే మీరు మిమ్మల్ని శుద్ధీకరించుకోనవలెను. உங்களுடைய நிலவரம் உங்களுக்கு தெரியும். You know your own state. మీ స్థితి మీకు తెలియను. எந்த விதத்திலேயாவது இந்த கூட்டங்கள்ல நீங்கள் தேவனோடு உங்களுடைய கை கோர்த்து விட வேண்டும். In some way you have to clasp your hands with God. ఎలాగైనా ఈ కూటములో మీరు దేవునితో చేతులు కలపవలెను. நான் எதற்கு கண்ணீரோட சுத்திகரிப்பு கண்ணீரில் தொடங்கினாதான் கம்பீரத்துல முடியும். Only if cleansing start with tears, it will end in with joy. శుద్ధీకరణ కన్నీళ్ళలో ప్రారంభించితేనే ఉత్సాహ ధ్వనితో ఈ కూటములు ముగించబడును. கண்ணீர் இல்லாம 3 நாள் சுத்திகரிப்பு போடுறதுக்கு நான் ஃபாஸ்டிங் எடுத்தேன், நான் ஒழுங்கா கூட்டத்துக்கு போனேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுல நீ வீணா விதைச்சேன்னு அர்த்தம். If you say that you've taken fasting, you've gone for all the 3 days meetings without tears, it means that you've sown your seeds in vain. కన్నీటి మీరు లేకుండా 3 దినములు శుద్ధీకరణ కూటములకు వచ్చి ఉన్నామంటే వ్యర్థంగా విత్తనములు విత్తి ఉన్నామని అర్థము. மறுதலித்த பேதுரு மனங்கசந்து அழுதான். Peter, who denied, he wept bitterly. ఎరగనని చెప్పిన పేతురు సంతాపపడి ఏడ్చెను. அதான் இன்னைக்கு சபையை தெய்வம் எதிர்பார்க்கிறார் சபையில். That is what the Lord is expecting from the church today. దానిని దేవుడు సంఘం నుండి ఎదురు చూస్తున్నాడు. அழுவானா? Will he cry? இருதயம் உடையுமா? Will his heart break? హృదయం బద్దలగునా? మనస్తాపడువానా? Will he repent? పశ్చాత్తాపపడునా? ఒప్పురవాయిడువానా? Will he get reconciled? సమాధానపడునా? மன்னிப்பு கேட்டுருவானா? Will he ask forgiveness? క్షమాపణ అడుగునా? என் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றிடுவானா? Will he fulfill my expectation? నా ఎదురుచూపును నెరవేర్చునా? அதுதான் சுத்திகரிப்புடைய தேவனுடைய நோக்கம். That is the purpose of sanctification. అదే శుద్ధీకరణకు ఉద్దేశముగా ఉన్నది. அதனால நீங்க நான் சொன்ன வசனத்தை மட்டும் வச்சு கழுவிட்டு நீங்க போயிடக்கூடாது. முற்றிலுமா ஒப்பு கொடுத்தணும், விழுந்துருங்க ஆண்டவருடைய பாதத்துல. Therefore you should not cleanse yourselves according to the verses that I tell you. You wholly offer yourself, surrender yourselves, fall in the feet of the Lord. నేను చెప్పిన మాటల వాక్యం మాత్రమే కాకుండా పూర్తిగా దేవుని పాదముల యొద్ద పడిపోండి. அதை நீங்க சரியா செய்யணும்னு நான் விரும்புறேன். I decide that you have to do it properly. మీరు సరిగా చేయవాలని కోరుచున్నాను. ஊழியர்கள், விசுவாசிகள், புதிய விசுவாசிகள், வாலிபர்கள், வயோதிபர்கள் எல்லாரும் நாளைக்கு ராபோஜனம் எடுக்கணும்,
புதிய வருஷத்தை புதுசா தொடங்கணும் அப்படின்னு நம்புறவங்க, விரும்புறவங்க, வாஞ்சிக்கிறவங்க, விசுவாசிக்கிறவங்க சரியான சுத்திகரிப்பு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். All those who want to take communion, enter into the new year in a new way, you have to receive a proper cleansing, whether you may be workers or believers or young or old or any person. క్రొత్త సంవత్సరంలో ప్రభు బలిలో పాలు పొందవలసిన సేవకులను, విశ్వాసులను, క్రొత్త విశ్వాసులను, యవనస్తులను, పెద్దవారైన చిన్నవారైన సరైన రీతిలో మిమ్మల్ని శుద్ధీకరించుకొనవలెను. 1 రాజాக்கள் 1 Kings మొదటి రాజులు 19వ అధికారం chapter 19 19వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు. verses 8 and 9. 8-9 వాక్యములు. அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் 40 நாள் இரவு பகல் ஓரேப் என்னும் தேவனுடைய பர்வதம் மட்டும் நடந்து போனான். அங்கே அவன் ஒரு கெபிக்குள் போய் தங்கினான். இதோ கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி, அவர் எலியாவே, இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்றார். 11வது வசனம். அப்பொழுது அவர், நீ வெளியே வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதத்தில் நில் என்றார். போதும். இங்கே ஒரு வல்லமையான தேவனுடைய மனுஷனோடு தேவன் பேசுகிறார். Here God is speaking to a powerful man of God. ఇక్కడ ఒక శక్తివంతమైన దైవజనునితో దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி. He was a great prophet. ఒక గొప్ప ప్రవక్త. தேவனுடைய கரத்தில் இருந்த மனுஷன். He was a man who was in the hand of God. దేవుని హస్తంలో ఉన్న వ్యక్తి. தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிற மனிதன் என்று அவன் தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறான். About himself he introduces that he is a man who stands before God. దేవుని సన్నిధిలో నిలుచున్న వ్యక్తి అని తన గురించి పరిచయం చేయుచున్నాడు. 1 రాజాக்கள் 17:1. 1 Kings chapter 17 verse 1. మొదటి రాజుల 17వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము. கீலேயாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியனாகிய எலியா ஆகாபை நோக்கி, என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான். கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு பேசுகிற மனுஷன் சொல்றான், நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிறவன். The person who is speaking by the life of God, he is telling, I am the person who is standing before God. యెహోవా జీవంతో మాట్లాడుచున్న వ్యక్తి దేవుని సన్నిధిలో నిలిచిన వాడని చెప్పుచున్నాడు. கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிறவன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார். He introduced himself that he is a man standing before God. దేవుని ఎదుట నిలిచిన వ్యక్తి అని తన గురించి పరిచయపరచుచున్నాడు. ஆனா இப்போ அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிக்கல. But now he is not standing before God. ఇప్పుడైతే దేవుని ఎదుట నిలవబడలేదు. இப்போ 1 ராஜாக்கள் 19:11ல கர்த்தர் சொல்றாரு, நீ வெளியே வந்து எனக்கு முன்பாக நில். Now in 1 Kings பழைய மாதிரி வந்து நில் அப்படிங்கறாரு. 1 Kings chapter 19 verse 11, the Lord says, you come out and stand before me as you used to do in the past. మొదటి రాజుల 19వ అధ్యాయం 11వ వాక్యంలో పాత రీతిగా మరలా నా యొక్క సన్నిధిలో నిలవమని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. ஒரு காலத்துல நீங்க எல்லாரும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றவர்கள் தான். Once upon a time you all had standing before God. ఒకానొక కాలంలో మీరందరూ దేవుని ఎదుట నిలిచిన వారే. ஆதியாகமத்துல பார்க்கும் பொழுது, When we see in Genesis, ఆదికాండంలో చూచినప్పుడు வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? what does the scripture say? వాక్యం ఏమని చెప్పుచున్నది? ஆபிரகாம் தேவனுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்த ஒரு நபர். Abraham was a person who was standing before God. అబ్రహాము దేవుని ఎదుట నిలుచుచున్న వ్యక్తి. ஆதியாகமம் 18:22. Genesis chapter 18 verse 22. ఆదికాండం 18వ అధ్యాయం 22వ వాక్యము. அப்பொழுது அந்த புருஷர் அவ்விடம் விட்டு சோதோமை நோக்கி போனார்கள். ஆபிரகாமோ பின்னும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தார். கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிறது தான் ஒரு விசுவாசியினுடைய அழகு. Standing before the Lord is the beauty of a believer. దేవుని ఎదుట నిలుచుట ఒక విశ్వాసి యొక్క సౌందర్యమై ఉన్నది. அதுதான் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய அழகு. That is the beauty of a servant of God. అదే ఒక సేవకుని యొక్క సౌందర్యమై ఉన్నది. கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்னாதான் நீ அற்புதங்களை செய்வாய். Only if you stand before God you will do wonders. దేవుని ఎదుట నిలిచినప్పుడు అద్భుతములను చేయుదువు. இவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்ற பொழுது, When he stood before the Lord, వీరు దేవుని ఎదుట నిలిచినప్పుడు இவனுடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவம் என்ன? what happened in his life? వీరి జీవితంలో జరిగిన సంభవం ఏమి? மழையை நிறுத்தினான். He stopped the rain. వర్షమును ఆపివేసెను. இல்லாவிட்டால் வானத்தை அடைத்தான். Otherwise he shut the heaven. ఆకాశమును మూసివేసెను. பனியை நிறுத்தினான். He stopped the dew. మంచును ఆపివేసెను. அடுத்து கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்றபடினால வானத்தை திறந்தான். Next, because he stood before the Lord, he opened the heaven. దేవుని ఎదుట నిలిచుట వలన ఆకాశమును తెరిచెను. கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்ற நாட்கள் ஒரு விலையேற பெற்ற நாட்கள். The days he stood before the Lord were precious days. దేవుని ఎదుట నిలిచిన దినములు అమూల్యమైన அது దినములు. பிரகாசமாக்கப்பட்ட நாட்கள். They were days in which he was enlightened. ప్రకాశింపబడిన దినములు. தன்னுடைய ஜெபத்திலே அவனுக்கு நிச்சயம் உள்ள நாட்கள். Days in which he had assurance in his prayers. ప్రార్థనలో నిశ్చయమున్న దినములు. அடுத்ததாக அவனை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது, Next about him when we see, తర్వాతగా అతని గురించి చూచినప్పుడు அக்னியை வானத்திலிருந்து இறக்கின ஒரு மனிதன். he was a person who brought fire from heaven. అగ్నిని ఆకాశం నుండి దింపినవాడు. அவன் ஜெபிச்சா பரலோகத்திலிருந்து பிரத்யட்சமாக தெய்வத்தினுடைய
அக்கினி பலிபீடத்துல இறங்கும். If we praise evidently, the fire of the Lord will descend from God on the altar. అతడు ప్రార్థన చేసినట్టు ప్రత్యక్షంగా దేవుని యొక్క అగ్ని ఆకాశం నుండి அப்படி ஒரு దిగును. பிரேயர் லைஃப் அவனுக்கு இருந்தது. He had such a prayer life. అటువంటి ప్రార్థనా జీవితం ఉండేను. தன்னுடைய ஜெபத்துல அவனுக்கு ஒரு நிச்சயம். He had a certainty in his prayer. ప్రార్థన నిశ్చయిత ఉన్నది. நான் ஜெபித்தால் என் தெய்வம் ஆமென் போடுவார். If I pray, my God will put amen for it. నేను ప్రార్థించినట్టు దేవుడు ఆమేన్ చెప్పును. அந்த அளவு அவனுக்கு நிச்சயம் இருந்த ஒரு காலம். To that extent, those were the days he had a certainty. ఆ కొలతగా నిశ్చయిత ఉన్న కాలము. 450 பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகளை கொன்று போட்டான். He killed 450 prophets of Baal. 450 బయలు ప్రవక్తలను చంపి ఉన్నాడు. பஞ்சத்தின் நாட்களிலே அவனை பராமரிக்க கர்த்தர் அவனை காகங்களுக்கு கட்டளையிட்டார். In the days of famine, the Lord commanded the ravens to feed him. కరువు దినముల్లో పోషించుటకు దేవుడు కాకాలములకు ఆజ్ఞాపించెను. சாரிபாத்துல விதவைக்கு தெய்வம் கட்டளையிட்டார். God commanded the widow of Zarephath. సారేపతు విధవరాలకు ఆజ్ఞాపించెను. அற்புதம் நடந்தது. Miracle took place. అద్భుతము జరిగెను. இதெல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக அவன் நின்ற காலங்கள். These were times when he stood before the Lord. ఇవన్నీ దేవుని సన్నిధిలో అతడు నిలిచిన దినములు. அவன் ஒரு பிரதிஷ்டை உள்ள மனுஷன். He was a consecrated person. ప్రతిష్ఠ కలిగిన వ్యక్తి. அவன் உடையில கூட அவனுக்கு பிரதிஷ்டை இருந்தது. Even in his dress he was consecrated. వస్త్రముల్లో కూడా ప్రతిష్ఠ ఉన్నది. ஏனென்றால் அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்ற காலங்கள் பிரதிஷ்டையின் காலங்கள். Because the days in which he stood before the Lord were days of his consecration. దేవుని ఎదుట నిలిచిన దినములు ప్రతిష్ఠ దినములు. அவன் பேரை விட அவனுடைய உடை தான், அவனுடைய பிரதிஷ்டை தான் அவனுடைய அடையாளம். More than his name, his raiment, his dress was a sign. అతని పేరు కంటే అతనికి వస్త్రమే అతనికి గుర్తుగా ఉన్నది. 2 రాజాக்கள் 1:8 நாம் பார்க்கும் பொழுது, When we see in 1 Kings chapter 1 verse 8, రెండవ రాజుల మొదటి అధ్యాయం 8వ వాక్యంలో அவன் யாரு చూసినప్పుడు அப்படின்னு ராஜா கேக்குறான். the king was asking who he was. అతడు ఎవరిని రాజు அவன் అడుగుచున్నాడు. பேர் தெரியாதுன்னு அந்த சேவகர்கள் சொல்றாங்க. The soldiers say that they did not know his name. పేరు తెలియదని సేవకులు చెప్పి அப்ப ராஜா ఉన్నారు. கேக்குறான் அவன் என்ன Dress போட்டிருந்தான்னு சொல்லி. Then the king asked what dress he was putting on. ఏ వస్త్రం వేసుకున్నాడని రాజు அவன் అడిగాను. Dress பத்தி சொன்ன உடனே அவன் சொல்றான் அவன் எலியா தான். ஏன்னா அதுதான் அவனுடைய அடையாளம். When it was told about his dress, the king said it was Elijah because that was his sign. వస్త్రం చెప్పినప్పుడు అతడు ఏలియా అని చెప్పిన ఎందుకనగా అదే గుర్తుగా ఉన్నది. உங்களுடைய பிரதிஷ்டை தான் உங்களுடைய அடையாளம். Beloved, your consecration is your sign. ప్రియమైన వారిని ప్రతిష్ఠ మీ గుర్తై உங்களுடைய ఉన్నది. பிரதிஷ்டை தான் உங்களுடைய பலன். Your consecration is your strength. మీ ప్రతిష్ఠ మీ బలమై ఉన్నది. 7 ஜட போட்ட ஒரு ஆளை பாத்தீங்கன்னா அவன் சிம்சோன். If you see a person with 7 locks of hair, he is Samson. 7 జడల గల వ్యక్తిని చూచినట్టు అతడు సంసోను. சிங்கத்தை கிழிச்சான்னா அவன் சிம்சோன். If he has rent the lion, he is Samson. సింహమును చీల్చినట్లయితే సంసోను. கோலியாத்தை அடிச்சான்னா அவன் ஒரு தாவீது. If he has beaten Goliath, he is David. గొలియాతును చంపినట్లయితే దావీదు. இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அடையாளம் இருக்கு. Like this, every person has a sign. ఇలాగ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సూచన ఉన్నది. இப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீகமான சக்தி உள்ள தேவனுக்கு முன்பாக நின்ற மனிதன் தான் இந்த எலியா என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி. Now this Elijah was a prophet who was a divine person. He was a prophet who stood before the Lord. ఇలాగ దైవికమైన శక్తి కలిగి దేవుని ఎదుట నిలిచిన వ్యక్తి ఏలియా ప్రవక్త கர்த்தர் என்ன ఉన్నాడు. சொல்றாரு? Now what does the Lord say? దేవుడు ఏమని చెప్పుచున్నాడు? ஒரு காலத்தில் எனக்கு முன்பாக நின்றாயே, Once upon a time you stood before me. ఒక కాలంలో నా ఎదుట నిలిచి தேசத்தை ఉన్నావు. அசைத்தாயே, You shook the land. దేశమును కంపింపజేసావు. ராஜாக்களை கலங்கடித்தாயே, You troubled the kings. రాజులను కలవరపరచెను. அந்நிய வல்லமைகளை முறியடித்தாயே, You defeated the strange powers. అన్య శక్తులు లయపరచెను. வானத்தை அடைத்தாயே, திறந்தாயே, அக்கினியை இறக்கினாயே. You shut the heavens. You opened the heavens. You brought down fire. ఆకాశమును మూసిన அதே ఆకాశమును அனுபவத்துக்கு తెరచెను. வரும்படியாக நீ மறுபடியும் எனக்கு முன்பாக வந்து நில். Again you come and stand before me that you might come back to that experience. అదే అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు నా ఎదుట నిలువుము. இந்த வருஷத்தின் கடைசிக்கு வந்திருக்கிற நம்மையும் தேவனுடைய வார்த்தை அழைக்கிறது. We have come to the fag end of this year. The word of the Lord is calling us also. సంవత్సరాంతం వచ్చిన మనల్ని దేవుడు పిలుచుచున్నాడు. மறுபடியும் எனக்கு முன்பாக வந்து நில்லுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord is telling, come and stand before me once again. మరలా నా ఎదుట నిలువమని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. மறுபடியும் திறப்பில் நில்லுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். The Lord is telling again, you stand in the breach. మరలా సందులో నిలువమని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. மறுபடியும் வானத்தை அடைக்க திறக்க உனக்கு அதிகாரம் கொடுக்கும்படியாக நீ எனக்கு முன்பாக வந்து நில். That I may give you authority once again to open the heavens and shut the heavens. Come and stand before me. మరలా ఆకాశమును తెరచుటకు ముయ్యుటకు నా ఎదుట నిలువుము. ஆனா என்ன நடந்தது? But what happened? జరిగినది ఏమి? எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. Everything was going on well. అన్నీ బాగుండెను. திடீர்னு எசபேல்ட்ட இருந்து ஒரு செய்தி வந்தது. Suddenly a news came from Jezebel. అకస్మాత్తుగా యెజబెల్ నుండి వర్తమానం వచ్చెను. நாளைக்கு நீ நிச்சயமா உன்னை கொன்றுவேன்னு சொன்னா. Tomorrow surely I will kill you, she said. రేపటి దినము నిశ్చయముగా చంపెదను. இந்த வார்த்தை அவனை పట్టున அப்படியே தடுமாற வச்சிருச்சு. This word immediately made him to stumble. ఈ యొక్క మాట అతన్ని తల్లడిల్ల చేసెను. ஏன் பயப்படணும்? Why he should fear? ఎందుకు భయపడవలెను? ஆனத்திலிருந்து அக்னி இறக்கின மனுஷன் எசபேலே நீ செத்து போவாயாக அப்படின்னா எசபேல் நெஞ்சிடுவா, செத்துருவா.
He was a person who brought fire from heaven down. If he says Jezebel, you die, she will die. ఆకాశం నుండి అగ్ని దిగజేసిన వ్యక్తి యెజబెల్ నువ్వు చనిపోమంటే ஒரு వాడు காலத்துல చనిపోవను. வியாதியோடு போராடின நீ, Once upon a time, you were fighting with sickness. ఒక కాలంలో వ్యాధితో పోరాడి பிசாசு செய்வனைகளோடு போராடின நீ, You were fighting with devil and witchcraft. అపవాది చేతబడితో పోరాడి ఉన్నావు. மனிதர்களுடைய வல்லமைகளோடு போராடின நீ, You were fighting with strange powers. అన్ని శక్తులతో పోరాడని నీవు, அவசியப்பட்டால் தேவனோடு போராடி ஆசீர்வாதங்களை பெற்ற நீ, If needed, you strove with God and received blessings from Him. కావాలంటే దేవునితో పోరాడి ఆశీర్వాదం పొందిన నీవు. இன்னைக்கு உனக்கு உயிர் பயம் வந்துருச்சு, Now you have fear of life. ఈ దినమున ప్రాణ భయం ஒரு వచ్చి மரண ఉన్నది. பயம் உனக்கு வந்துருச்சு. You have a fear of death. మరణ భయం వచ్చి ఉన్నది. ஏதாவது ஆயிடுமோ, If anything will happen, ఏదైనా జరుగునా, நம்முடைய ஓட்டம் முடிஞ்சிடுமో, will a race be over? మన పొరుగు అయిపోవునా, நமக்கு கேவலப்பட்டுருவோமோ, Will we be put to shame? మనం நம்ம సిగ్గుపరచబడదుమా, கைவிடப்பட்டுருவோமோ, Will we be forsaken? చేయి వదిలిపెట్టబడదుమా, ஏதாவது நடந்துருமோ, Will something happen? ఏదైనా జరుగునా, நம்ம பேர் கெட்டு போயிருமோ, Will a name be spoiled? మన పేరు చెడిపోవునా, நம்முடைய ஊழியம் முடிஞ்சு போயிருமோ, Will a ministry be come to an end? సేవ అయిపోవునా, நம்முடைய குடும்பம் அழிஞ்சு போயிருமோ, Will a family be destroyed? కుటుంబం పాడైపోవునా. இப்படிப்பட்ட அவிசுவாசங்கள், அதரியங்கள், அவநம்பிக்கைகள் இப்பொழுது உன்னோடு போராட ஆரம்பித்து விட்டது. All these kind of unbeliefs and discouragements have begun to fight with you. ఆ విశ్వాసం ఆధైర్యం అపనమ్మకం నీతో పోరాడుచున్నవి. இப்போ உன்னால என்ன பண்ண முடியல, Now what you are not able to do. నీవేమి చేయలేకపోతున్నావు. இப்படிப்பட்ட நேரங்கள்ல தான் நீ கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டிய ஆளு. In these times only you have to stand before the Lord. ఇటువంటి సమయంలో దేవుని ఎదుట నీ నిలవలను. ஆனா என்ன நடந்தது, But what happened? జరిగినది ఏమి, ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான், He began to run. పారిపోవను ఆరంభించాను. ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான். He began to run. పారిపోవను தன்னுடைய ఆరంభించాను. வேலைக்காரனை என் கூடயே வராத, நீ ஒளிஞ்சு போயிருன்னு சொல்லி துரத்தி விட்டுட்டான். He asked his servant not to come with him and he put him away. సేవకుని తన యొద్దకు రావదని తోలివేసి ఉన్నాడు. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, Beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని జనమా, உங்களுடைய நிலவரம் என்ன? what is your state? మీ స్థితి ఏమి? கர்த்தருக்காக பிரகாசமாக்கப்பட்ட அந்த நாட்கள் எங்கே? Where are the times in which you were illuminated for the Lord? దేవుని కొరకు ప్రకాశింపబడిన దినములు முன்னே நீ ఎక్కడ? கொண்டிருந்த ஆனந்த பாக்கியம் எங்கே? Where is rejoicing that you had in the beginning? ముందు నీకు ఉన్నటువంటి సంతోషం ఎక్కడ? உன் கண்ணை கூட புடுங்கி கொடுக்க ரெடியா இருந்த காலங்கள் இருந்துச்சு, அது எங்கே? There were times in which you were ready to pluck even your eyes and give. Where are those times? మీ కన్నులు ఊడబెరుగుటకు కూడా మీరు ఉచ్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్న இப்போ సమయం ఎక్కడ? நிலவரம் என்ன? Now what is your మీ state? స్థితి ఏమి? எப்படியாவது பிழைக்கணும், Somehow I should survive. ఏలాగైనా బ్రతకవలెను, எப்படியாவது உயிரோடு வாழ்ந்துடணும், Somehow I should live. ఏలాగైనా జీవించవలెను. இயேசுவுக்காக மரிக்கணுங்கிற தாட்டு போயிருச்சு. இப்ப எப்படியாவது உலகத்துல வாழ்ந்துடணும்னு நீ ஆசைப்படுற. The thought of dying for Jesus has left you. You have a desire to live in this world. యేసు కొరకు మరణించవలని తలంపు పోయినది, ఏలాగైనా లోకంలో బ్రతకవలని కోరుచున్నావు. இன்னும் டைம் மாறும் பொழுது When time changes, కాలంలో మారినప్పుడు வேண்டாம், no need. போதும், Enough. చాలును, நான் செத்தா நல்லா இருக்கும், It will be good if I die. నేను చనిపోతే బాగుండును. இப்படி ஒரு அறிக்கை வந்துருச்சு எலியாவுக்குள்ள. This kind of a confession came to Elijah. ఏలియాకు ఇటువంటి ఒప్పుకోలు அவன் కలిగను. சொல்றான், ஆண்டவரே போதும், என்னை எடுத்துக்கங்க, நான் ஒன்னும் பெரிய பரிசுத்தவான் கிடையாது, நான் எவ்வளவோ தப்பு தான் இருக்கு, என்னைய விட்டுருங்க. இப்படி ஒரு கன்ஃபெஸ்ஸுக்கு வந்துட்டான். He came to a confession to say, enough Lord, take away my life. I am not greater than my fathers. You take away my life. ప్రభువా నా ప్రాణం తీసుకొనుము, నేను పరిశుద్ధుని కాదు అని చెప్పి ఇటువంటి ఒప్పుకోలకు వచ్చి ఉన్నాడు. இந்த வருஷத்துல உங்களில் எத்தனை பேர் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற தன்மையை இழந்திருக்கிறீர்கள்? How many of you have lost the nature of standing before the Lord this year? ఎంతమంది ఈ యొక్క సంవత్సరంలో దేవుని ఎదుట నిలిచినటువంటి స్వభావమును కోల్పోయి ఉన్నారు? இப்ப எத்தனை பேருக்குள்ள ஒரு மரண பயம் வந்துருச்சு? Within how many of you the fear of death is in? ఎంతమందిలో మరణ భయం వచ్చెను? உங்களை எத்தனை பேர் இந்த வருஷத்துல நீங்கள் போன பாதையில, ஆண்டவரே என்னை எடுத்துருங்க சுவாமி, என்னால முடியல, என்னை விட்டுருங்க, ஐயோ தெரியாம வந்துட்டேன், நீங்க நான் கூப்பிட்டீங்கன்னு தான் நான் வந்துட்டேன், என்ன நான் செத்துட்டா கூட நல்லா இருக்கும், இப்படி யோசிச்சவங்க எத்தனை பேர்? The paths that you went through this year, how many of you thought, enough Lord, take away my life. If I had known this before, I would have not come. Enough, take away my life. ప్రభువా నా ప్రాణం తీసుకొనుము, నేను తెలియకుండా వచ్చి తెలిసి ఉన్నట్టు వచ్చి ఉండేవాను కాదు, నేను ఎలాగైనా చనిపోవాలని చెప్పి ఎంతమంది అనుకుని ఉన్నారు? ஒன்று ராஜாக்கள் 19:4 அவன் சொல்றான், போதும் ஆண்டவரே. 1 Kings chapter 19 verse 4, he says, enough Lord. 1 రాజులు 19:4 చూచినప్పుడు చాలును ప్రభువా, Take away my life. నన్ను తీసుకొనుము, நான் நல்லவன் அல்ல, I am not good. నేను మంచివాణ్ణి కాను. இப்படித்தான் இன்னைக்கு அநேகர் அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டோம். Many of us have come to that stage today. అనేకులు ఈ స్థితికి వచ్చి ఉన్నాము. இன்னைக்கு உங்களுடைய நிலவரம் என்ன? Today, what is your ఈ state? దినమున మీ స్థితి ఏమి? நம்முடைய சபையின் நிலவரம் என்ன? What is the state of a church? సంఘపు స్థితి உன் ఏమి? குடும்பத்தின் நிலவரம் என்ன? What is the state of your family? కుటుంబపు స్థితి ఏమి? உன் மினிஸ்ட்ரி, உன்னுடைய ஊழியத்தினுடைய நிலவரம் என்ன? What is the state of your ministry? నీ సేవలో స్థితి ఏది? இப்போ உன் வாயிலிருந்து வர்ற அறிக்கை என்ன? Now, what is the confession that is coming out of you? నోటి నుండి వచ్చే ఒప్పుకోలు ఏమి? போதும் ஆண்டவரே, Enough, Lord. చాలును ప్రభువా, நான் செத்தா நல்லா இருக்கும், It would be good if I die. నేను చనిపోతే என்னை நீங்க బాగుండును, எடுத்துருங்க, Take me away. నన్ను తీసుకొనుము, எனக்கு இப்படி எல்லாம் பேர் எடுக்க முடியாது, I
cannot get all these kind of names. ఇటువంటి పేరును என்னால పొందలేను, இப்படி எல்லாம் கேவலப்பட முடியாது, I cannot be put to shame or like this. ఇలాగ సిగ్గుపరచబడలేను, எனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் அவமானத்தை சுமக்க முடியாது, I cannot bear reproach like this. ఇంత అవమానంను భరించలేను. வேண்டாம், Don't want. వద్దు, என்னை எடுத்துக்கொள்ளும், Take me away. నన్ను తీసుకొనుము, என்னால முடியல. I am not able to bear. నాకు వీలు పట్టలేదు. எத்தனை பேர் இந்த அறிக்கையில வந்தீங்க? How many of you come here with this confession? ఎంతమంది ఒప్పుకోల్లోకి వచ్చి இப்படிப்பட்ட ఉన్నారు? போராட்டங்கள் மத்தியில அவன் ஓரேப் என்ற இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தானா. In the midst of these kind of conflicts, he came to a place called Horeb. ఇటువంటి పోరాటముల మధ్యలో హోరేబు అనే స్థలమునకు వచ్చాను. 8వ వచనం அதை சொல்லுகிறார். Verse 8 says that. 8వ వాక్యం చెప్పుచున్నది. அது என்ன ஓரேப்? What is it, Horeb? హోరేబు అనగా ఏమి? அது ஒரு தேவனுடைய பர்வதம். That is the mount of God. అది దేవుని పర్వతము. நீங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பல பாதைகள்ல போனாலும் ஒரு பகுதியில நீங்க முன்னேறீங்க, எல்லா ஆவிக்குரிய சபைக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களை மாத்திக்கிட்டே வரீங்க. In your spiritual life, though you may progress in the paths that you are going through, according to the church, you are forming yourself. ఆత్మీయ జీవితంలో మీరు వెళుచున్నారు, మీరు ముందుకు కూడా సాగుచున్నారు. உங்களுடைய நிலவரம் என்னன்னு யோசிச்சு பாருங்க. You think about your మీ state. స్థితి ఏమని తలంచి చూడండి. ஓரேப் Horeb, హోరేబు அது தேவனுடைய சபை. that is the church of God. అది దేవుని సంఘము. ஓரேப் அது தேவனுடைய பர்வதம். Horeb is the mount of God. హోరేబు దేవుని పర్వతము. நீங்க எந்த நிலவரத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு பாருங்க. See in what state you are. మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో చూడండి. யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது, When we see Exodus chapter 3 verses 1 and 2, నిర్గమకాండ 3వ అధ్యాయం మొదటి 3 వాక్యములు చూచినప్పుడు இந்த ஓரேப் என்ற இடத்துக்கு வந்த பொழுதுதான் மோசேயை கர்த்தர் முட்செடியில் தரிசனமாகி அழைக்கிறார். only when Moses came to this place called Horeb, the Lord appeared to him in a fiery bush and spoke to him. హోరేబు అనే స్థలమునకు వచ్చినప్పుడే దేవుడు ముండ్ల పొదలో ప్రత్యక్షమై అతన్ని పిలుచుచున్నాడు. 40 வருடம் கழித்து தேவனுடைய அழைப்பு கிடைக்கிற இடம் இந்த ஓரேப். After 40 years, he had the call of God. This is the place from where he got it. 40 సంవత్సరముల తర్వాత దేవుని పిలుపు పొందిన స్థలము హోరేబు. தேவ தரிசனம், தேவனுடைய அழைப்பு கிடைக்கிற இடம்தான் ஓரேப். The place where the vision of God, the calling of God is being God is Horeb. దేవుని దర్శనము, దేవుని పిలుపు దొరికిన స్థలము హోరేబు. உங்களுடைய அழைப்பு என்ன? What is your calling? మీ పిలుపు ఏది? உங்களுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் என்ன? What is your election? మీ ఏర్పాటు ఏది? கர்த்தர் உன்னை எதற்காக அழைத்தார்? Why God has called you? దేని కొరకు దేవుడు పిలిచెను? உனக்கு அழைப்பு கிடைத்த காலம் ஞாபகம் இருக்கிறதா? Do you remember the time when you got the calling? నిన్ను పిలిచిన కాలం జ్ఞాపకం ఉన్నదా? எந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் உன்னோடு பேசினார்? In which place did he speak to you first? ఏ స్థలంలో మొదటిగా మాట్లాడెను? என்னைக்கு உனக்கு முதல் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தரிசனம் கிடைத்தது? In which day did you get the spiritual vision? ఆత్మీయ రీతిలో ఎప్పుడు దర్శనము దొరికెను? அதுதான் ஓரேப். That is Horeb. అదే హోరేబు. யாத்திராகமம் 17ஆம் அதிகாரம் Exodus chapter 17. నిర్గమకాండ 17వ అధ్యాయము 5, 6 వசனங்களை பார்க்கும் பொழுது, When we see verses 5 and 6, 5, 6 వాక్యములు చూచినప్పుడు தேவன் நின்று ஜனத்தின் தாகங்களை தீர்த்த இடம் ஓரேப். the place where God stood and quenched the thirst of the people was Horeb. దేవుడు నిలిచి జనుల దప్పికను తీర్చిన స్థలము హోరేబు. நீ இந்த சபைக்குள் வந்த பின்பு After coming into this church, నీవు సంఘమునకు వచ్చిన పిమ్మట கர்த்தர் உன்னோடு பேசினார். the Lord spoke to you. దేవునితో మాట్లాడెను. உன்னோட அழைப்பின் சத்தத்தை நீ உறுதிப்படுத்திக் கொண்டாய். You confirmed the voice of your calling. నీ పిలుపు స్వరమును నిర్ధారణ చేసుకుంటువి. உனக்கு தரிசனம் கொடுத்தார். He gave you vision. దర్శనం ఇచ్చెను. கர்த்தர் உனக்கு வெளிப்படுத்தல் கொடுத்தார். The Lord gave you revelation. దేవునికి ప్రకటన ఇచ్చెను. உன்னுடைய அழைப்பை உறுதிப்படுத்தினார். He confirmed your call. నీ పిలుపును స్థిరపరచెను. முகமுகமாக கர்த்தர் பேசின காலங்கள் உண்டு. There were times when God spoke to you face to face. ముఖాముఖిగా దేవునితో మాట్లాడిన దినములు ఉన్నవి. இதெல்லாம் நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னா நீங்க துரோகிகளாயிருவீங்க. If you forget all these things, you'll become traitors. వీటిని మర్చినట్లయితే మీరు ద్రోహులయ్యుందురు. நீங்க யாரும் தற்செயலாக வந்தவர்கள் அல்ல. None of you have come here accidentally. మీరు ఎవరు అకస్మాత్తుగా ఇక్కడ రాలేదు. தேவனுடைய அநாதி தீர்மானத்தின்படி நீங்கள் அழைக்கப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். According to the eternal purpose of God, you've been called and you've come to this place. దేవుని యొక్క శాశ్వతమైన పిలుపు వలన పిలువబడి వచ్చి இந்த ఉన్నారు. இடத்துக்கு வந்த பின்பு, After coming to this place, ఇక్కడికి వచ్చిన పిమ్మట, இந்த சபை என்ற அனுபவத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்த பின்பு, after coming to the experience of church, సంఘంలోనికి వచ్చిన పిమ్మట கர்த்தர் உன் குடும்பத்தின் காரியங்களை பொறுப்படுத்தார். the Lord undertook the matters of your family. దేవుని కుటుంబముల బాధ్యత వహించెను. உன்னுடைய காரியத்தை பொறுப்படுத்தார். He took charge of your నీ matters. కార్యముల బాధ్యత உன் వహించెను. பிள்ளைகளுடைய காரியங்களை He பொறுப்படுத்தார். took charge of your matters of your నీ children. పిల్లల కార్యముల బాధ్యత உன் தொழில் వహించెను. காரியங்களை பொறுப்படுத்தார். He took the charge of your business. నీకు వృత్తిని బాధ్యత వహించెను. உன்னுடைய எழுத்தின் பிரகாரமான தாகத்தை தீர்த்தார். Literally, He quenched your thirst. అక్షరానుసార దాప్పికను తీర్చెను. ஒரு அபிஷேகம் கொடுத்து உன்னுடைய ஆவிக்குரிய தாகத்தை தீர்த்தார். Giving an anointing, He quenched your spiritual thirst. అభిషేకం ఇచ్చి ఆత్మీయ దప్పికను తీర్చెను. இதுதான் ஓரேபினுடைய இரண்டாம் அனுபவம். This is the second aspect of Horeb. ఇదే హోరేబు యొక్క రెండవ అనుభవము. யாத்திராகமம் 33, 5, 6 பார்க்கும் பொழுது, When we see Exodus chapter 33
33 verses 5 and 6. నిర్గమకాండం 33 అధ్యాయం 5, 6 వాక్యములు இந்த చూచినప్పుడు ஓரேப் என்ற இடத்துக்கு வந்த பொழுதுதான் ஜனங்கள் நகைகளை கலற்றினார்கள். Only when people came to this place called Horeb, people removed their ornaments. హోరేబు అనే స్థలమునకు వచ్చిన తర్వాతనే జనులు ఆభరణములు తీసివేసి ఉన్నారు. பின்பு அவர்கள் நகைகளை போட்டுக்கொள்ளாதிருந்தார்கள். After that they did not put on their ornaments. దాని తర్వాత ఆభరణములు వేసుకొనలేదు. இந்த இதுக்குள்ள வந்த பின்பு After coming here, దీనిలోకి వచ్చిన తర్వాత இந்த ஓரேப் என்ற இடத்துக்கு வந்த பொழுது after coming to this place called Horeb, హోరేబు అనే స్థలమునకు వచ్చిన పిమ్మట இந்த உலகம் உனக்கு ஒரு குப்பையாக மாறினது. this world became as a filth to you. లోకము నీకు పెంటగా మారెను. உன்னை அழகுபடுத்துவதை நிறுத்தினாய். You stopped beautifying yourself. నిన్ను అలా సౌందర్యపరచడం ఆపివేసి ఉన్నావు. ஆடம்பரத்தை வெறுத்தாய். You hated decorating yourself. ఆడంబరమును ద్వేషించి ఉన్నావు. அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை நீ வெறுத்தாய். You hated having the pleasures of sin for a season. అల్పకాల పాప భోగములు ద్వేషించి ఉన్నావు. உலகம் உனக்கு ஒரு குப்பையாக மாறிவிட்டது. World became as a dust to you. లోకము నీకు పెంటగా మారెను. நீ அதை நஷ்டம் என்று விட்டாய். You left it as dung. నష్టమని వదిలిపెట్టి ఉన్నావు. விட்டீங்களோ இல்லையோ அது உங்களுக்கு தான் தெரியும். Whether you left it or not, you yourself know about it. వదిలినా లేరా మీకే తెలియదు. எப்ப நீ நகையை கலத்துறியோ அப்ப நீ ஓரேபுக்கு வந்திருக்கேன்னு அர்த்தம். The time you remove your ornaments, it means you have come to the place Horeb. ఎప్పుడు ఆభరణములు వదిలిపెట్టి హోరేబుకు தேவன் உன்னை వచ్చి ఉన్నావు. அழைத்தார்னா நீ ஓரேபுக்கு வந்திருக்கிறேன்னு அர்த்தம். If God has called you, it means you have come to Horeb. దేవుని నిన్ను పిలిచినట్లయితే హోరేబుకు వచ్చి ఉన్నావు. உன்னுடைய தேவைகளை கர்த்தர் சந்தித்தார்னு சொன்னா நீ தாகம் தீர்க்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்றாய் என்றால் நீ ஓரேபுக்கு வந்திருக்கிறாய் என்ற அர்த்தம். If the Lord meets your needs, if your thirst has been quenched and you've been anointed, it means you have come to Horeb. నీ అక్కర్లు తీర్చబడి నీ దప్పిక తీర్చబడి హోరేబుకు వచ్చి ఉన్నావు అని అర్థం. 4వ அதிகாரம் Deuteronomy chapter 4. ద్వితీయోపదేశకాండం 4వ 15వ అధ్యాయం వచనத்தை பார்க்கும் பொழுது When we see verse 15, 15వ వాక్యము. இந்த இடத்துல தேவன் பேசினார். here God spoke. ఈ స్థలంలో దేవుడు మాట్లాడెను. கர்த்தர் உன்னோடு இந்த வருஷத்துல எத்தனை விசை பேசினார்? How many times the Lord spoke to you this year? ఈ సంవత్సరం ఎన్నిసార్లు మాట్లాడెను? வசனத்தை படிக்கும் பொழுது When we read the word of God, వాక్యం చదివినప్పుడు, பிரசங்கங்களை கேட்கும்போது when you heard the messages, ప్రసంగము విన్నప్పుడు, தீர்க்க தரிசனங்கள் மூலமாக through the prophecies, ప్రవచనము ద్వారా, நடத்திப்புக்காரர்கள் மூலமாக through the leaders, నడిపింపు ద్వారా, பரிசுத்தவான்கள் மூலமாக through the saints, పరిశుద్ధుల ద్వారా, மறைமுகமாக secretly, పరోక్షముగా, வெளியரங்கமாக openly, ప్రత్యక్షముగా, சொப்பனத்தின் மூலமாக through dreams, కలల ద్వారా, முகமுகமாக face to face, ముఖాముఖిగా, பிரத்யட்சமாக apparently. ప్రత్యక్షముగా கர்த்தர் உன்னோடு பேசின அனுபவங்கள் உனக்கு உண்டு இருந்ததா? Do you have the experience of God speaking to you? దేవునితో మాట్లాడే అనుభవములు ఉన్నవా? இப்போ அது இருக்கா? Now do you have it? ఇప్పుడు అవి ఉన్నవా? இப்போ உன்னோடு மற்றவங்க பேசுற மாதிரி தெய்வம் பேசுறாரா? As others are talking to you, does God speak to you? ఇతరులు మాట్లాడినట్టుగా దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడా? இதுதான் ஓரேப். This is Horeb. ఇదే హోరేబు. தேவன் பேசும் அனுபவம். Experience of God speaking. దేవుడు మాట్లాడే అనుభవము. என்னாகமம் 12ல கர்த்தர் மோசேயை குறித்து பேசும் பொழுது, In Numbers chapter 12, when God speaks about Moses, సంఖ్యాకాండం 12లో దేవుడు మోషేను గురించి చెప్పినప్పుడు, என் தாசனாகிய மோசே அப்படிப்பட்டவன் அல்ல, my servant Moses is not so. నా సేవకుడైన మోషే అటువంటి వాడు కాడు. உங்களில் ஒருவன் தீர்க்கதரிசியாக இருந்தால், If any of you is a prophet, మీలో ఒకడు ప్రవక్త நான் అయినడలా, சொப்பனத்தில் இல்லாவிட்டால் அவனுக்கு தரிசனத்தில் அவனோடு நான் இடைப்படுவேன், I will deal with him through a dream or in a vision. కలలో దర్శనంలో నేను బయలుపడుదును, மறைபொருளாக வெளிப்படுவேன். In a secret way I will be revealed to him. పరోక్షముగా బయలుపడుదును. ஆனால் என் தாசனாகிய மோசேயின் இடத்தில் நான் அப்படி அல்ல. But with my servant Moses I will not be so. నా సేవకుడైన మోషే நான் అటులా కాదు. முகமுகமாய் பிரத்யட்சமாய் பேசினேன். I spoke to him mouth to mouth, even apparently. ముఖాముఖిగా ప్రత్యక్షముగా మాట్లాడి இதுதான் ఉన్నాను. ஓரேப். This is Horeb. ఇదే హోరేబు. கர்த்தர் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்தாரா? Did the Lord speak to you in some way? ఏదైనా రీతిలో దేవుడు మాట్లాడి ఉన్నాడా? உபாகமம் Deuteronomy 5వ அதிகாரம் chapter 5, 2వ వచனம். verse 2. ద్వితీయోపదేశకాండం 5వ అధ్యాయం 2వ వాక్యము. அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? What is mentioned here? అక్కడ ఏం చెప్పబడి ఉన్నది? தேவன் தம்முடைய ஜனத்தோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார். God made a covenant with his people. దేవుడు తన జనులతో నిబంధన చేసెను. இது ஒரு முக்கியமான வாழ்க்கையினுடைய ஒரு அனுபவம். This is an important aspect of a life. ముఖ్యమైన జీవితం యొక్క தேவனும் అనుభవము. மனிதனும், God and man. దేవుడు మనుషుడు, மனிதனும் கடவுளும் Man and God. మనుషుడు దేవుడును, பிரதிஷ்டையில் ஒன்றாக்கப்படுவது, Being made one in consecration. ప్రతిష్ఠలో ఏకమగుట, அவர்கள் ரெண்டு பேரும் உடன்படிக்கைக்குள் உட்படுத்திக் கொள்வது. They are making a covenant between themselves. వారిరువురు నిబంధనలోనికి వచ్చుట. இன்னைக்கு அதுதான் முக்கியமானது. Today that is important. అదే ముఖ్యమైనది. இன்னைக்கு உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் என்ன உடன்படிக்கை இருக்கிறது? What is the covenant between you and your God today? నీకు దేవునికి ఏ నిబంధన கர்த்தர் ఉన్నది? உனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் என்ன? What is the promise the Lord gave you? దేవుడిచ్చిన వాగ్దానం ఏమి? ஆண்டவர் உன்னோடு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறாரா? நீ தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறாயா? Has the Lord made a covenant with you? Have you made a covenant with the Lord? నీవు దేవునితో దేవుడినితో నిబంధన చేసి ఉన్నారా? உன்னுடைய முடியில ஒரு பிரதிஷ்டை இருக்கணும். There should be consecration in your hair. నీ వెంట్రుకల్లో ప్రతిష్ఠ ఉండవలెను. உன்னுடைய கண்ணுல ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கணும். There should be covenant in your eyes. నీ కన్నుల్లో ప్రతిష్ఠ உன்னுடைய ఉండవలెను. வாயில ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கணும். There should be covenant in your mouth. నోటిలో ప్రతిష్ఠ உன்னுடைய ఉండవలెను. ட்ரெஸ்ல ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கணும். There should be covenant in your dress. వస్త్రముల ప్రతిష్ఠ உன்னுடைய ఉండవలెను. தூக்கத்துல ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கணும். There should be covenant in your sleeping. నిద్రలో నిబంధన உன்னுடைய ఉండవలెను. உணவுல ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கணும். There should be covenant in your food. ఆహారంలో నిబంధన ఉండవలెను. அப்படி ஒரு வாழ்க்கை, அதுதான் ஓரேப்.
There is such a kind of life, that is Horeb. అటువంటి జీవితమే హోరేబు. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the scripture say? వాక్యం ఏం చెప్పుచున్నది? யோபு சொல்லுகிறான், என் கண்களோடு நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணினேன். Job says, I made a covenant with mine eyes. నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేశానని యోబు చెప్పాడు. దానియేల్ சொன்னான், உணவோடு சாப்பாடோடு நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணினேன். Daniel said, I made a covenant with food. ఆహారంతో నిబంధన చేశానని దానియేలు చెప్పాను. தாவீது, நான் வார்த்தைகளை தவறான வார்த்தைகள் பேச மாட்டேன் என்று என் வாயோடு நான் தீர்மானம் பண்ணினேன். David says that he had made a decision with his mouth that he will not speak wrong words. తప్పైన మాటలు పలకని నోటితో నిబంధన చేశానని దావీదు చెప్పాను. தாவீது 132 సంగీతத்தில் என்ன சொல்லுகிறான்? In Psalm 132, what does David say? 132 కీర్తనలో దావీదు ఏం చెప్పుచున్నాడు? நான் என் கண்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கிறேன். அது என்ன உடன்படிக்கை? தூங்க மாட்டேன். I have made a covenant with mine eyes. What is the covenant? I will not sleep. నేను కన్నులతో నిబంధన చేసినాను, నేను నిద్రపోను. என் படுக்கையில் ஏற மாட்டேன். I will not go into my bed. నా యొక్క పడకను ఎక్కను. என் கண்களுக்கு நித்திரையை வடவிட மாட்டேன். I will not give sleep to mine eyes. కన్నులకు నిద్రను రానియను. இதெல்லாம் பிரதிஷ்டையின் அனுபவங்கள். These are experiences of consecration. ఇవన్నీ ప్రతిష్ఠ అనుభవములు. உன்னுடைய உடையில, உன்னுடைய உணவுல, உன்னுடைய பேச்சுல, உன்னுடைய முடியில, உன்னுடைய கண்கள்ல, உன்னுடைய வார்த்தைகள்ல ஒரு உடன்படிக்கை தேவை. அதுதான் ஓரேப். In your dress, in your food, in your raiment, in your hair, in your eyes, in your speech, in everything you need a consecration. That is Horeb. నీ యొక్క వస్త్రములోను, ఆహారంలోను, తల వెంట్రుకలోను, కన్నుల్లోను, నోటి మాటల్లోను అన్నిటిలో నిబంధన ఉండడం వల్ల అదే హోరేబ్ అయి ఉన్నది. உபாகமம் 18:16 பார்க்கும் பொழுது, When we see Deuteronomy chapter 18 verse 16, ద్వితీయోపదేశకాండం 18వ అధ్యాయం 16వ వాక్యము, ஓரேப் சபை கூடும் இடம். Horeb is a place where the congregation gathers. హోరేబు సమాజము కూడు స్థలము. தேவன் உன்னோடு இடைபடும்படியாக ஒரு சபை ஐக்கியத்தை உனக்கு கொடுத்த இடம்தான். தேவனை ஒருமித்து பரிசுத்தவான்களோடு ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடையும்படியாக உன்னை கொண்டு வந்து தேவன் இந்த இடத்துல ஆராதிக்க வைக்கிறாரே, அதுதான் ஓரேப். God has brought you to this fellowship of the saints of God to worship Him, to partake in the inheritance of the saints in light. This is Horeb. దేవుడు నిన్ను సమాజంలోనికి, సంఘంలోనికి, తేజోవాసులైన పరిశుద్ధులతో కూడా ఐక్యత కలిగి ఉండే తీసుకొని వచ్చి ఉన్నారు. అదే హోరేబ్ అయి ఉన్నది. உபாகமம் 12, 13, 14 படி கண்ட இடத்துல நீ ஆராதிக்க கூடாது. According to Deuteronomy chapter 12 verses 13 and 14, you should not worship God in any place. ద్వితీయోపదేశకాండం 12వ అధ్యాయం 13, 14 వాక్యంలో కనబడిన స్థలంలో దేవునికి నీవు ఆరాధన தேவன் தெரிந்து చేయకూడదు. கொள்ளும் இடத்தில் நீ ஆசரிக்க வேண்டும். In the place which God chooses, we have to worship Him. దేవుడు ఏర్పరిచిన స్థలమును ఆచరించవలెను. அங்கே உனக்கு கற்பிக்கிறதை நீ உன் வாழ்க்கையில செய்தால் அதுக்கு மட்டும் தான் தேவன் கணக்கு கேட்பார். There whatever is being taught by the Lord, if you observe it, only for that the Lord will give ask an account. అక్కడ చెప్పిన మాట నువ్వు చేసినప్పుడే దేవుడు నీకు లెక్క అడుగును. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the holy name of the Lord. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును இந்த గాక. ஓரேபுக்கு அந்த எலியா வந்து விட்டான். Elijah came to this Horeb. ఈ హోరేబుకు ఏలియా వచ్చెను. இப்ப நடந்தது என்ன? Now what happened? ఇప్పుడు జరిగినది ఏమి? இப்ப கர்த்தர் வர்றாரு. Now the Lord is coming. దేవుడు వచ్చుచున్నాడు. அவனை வந்து பேசுறாரு. He is coming and speaking to him. దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. இந்த ஓரேபுக்கு வந்து அவன் தங்கினான். He came and stayed in Horeb. హోరేబుకు వచ్చి అక్కడ కనబడెను. ஓரேப் மட்டும் நடந்து போனான். Till Horeb he kept walking. హోరేబు వరకు இந்த నడిచెను. ஓரேபுக்கு வந்துட்டு After coming to Horeb, హోరేబుకు వచ్చి என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? you know what happened? ఏం జరిగినో அங்க తెలియదు. ஒரு கெபி இருந்துச்சு. There was a cave there. అక్కడ ఒక గుహ ఉండెను. அதுக்கு உள்ள போய் தங்கிட்டான். He went inside and வாசியுங்கள். dwelt there. 1 ராஜாக்கள் 19, 9, 8, 9. First Kings chapter 19 verses 8 and 9. మొదటి రాజుల 19వ అధ్యాయం 8, 9 వాక్యములు. அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் 40 நாள் இரவு பகல் ஓரேப் என்னும் தேவனுடைய பர்வதம் மட்டும் நடந்து போனான். அங்கே அவன் ஒரு கெபிக்குள் போய் தங்கினான். இது அங்க கெபிக்குள் ஓரேப் வர்ற வரைக்கும் கர்த்தர் அமைதியா இருந்தார். ரைட், வந்துட்டான், கரெக்டா வந்துகிட்டு இருக்கான், ரூட்ல வர்றான். பரவாயில்ல, பிரச்சனைகள், பாரங்கள், துக்கம், வேதனை, சாவணும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் மறந்து போய் கரெக்ட் ஆயிட்டான், வந்துட்டான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது, Till he came to Horeb, the Lord was thinking he was coming in the correct route. He forgetting all his griefs and sorrows and pain, and he was coming in the right way. హోరేబుకు వచ్చినంత వరకు సరిగా వచ్చుచున్నాడు. సమస్యలు, దుఃఖములు, భారములు వదిలిపెట్టి వచ్చున్నారని దేవుడు అనుకొనెను. ஒழுங்கா சபை கூடுதலுக்கு வந்துட்டான். He is coming to the assembling of the church. సంఘం కూడికకు వచ్చెను. நல்ல பிரதிஷ்டையில வந்துட்டான். He is coming to proper consecration. మంచి ప్రతిష్టకు వచ్చెను. கர்த்தர் அவனோடு பேசுறாரு. The Lord is speaking to him. దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు. நகையெல்லாம் கலத்திட்டான். He has removed his ornaments. ఆభరణములు உலகம் తీసివేసెను. இப்ப அவனுக்கு குப்பையா தென்படுது. World is seen as a dung to him. లోకం పెంటగా ఉండెను. அவன் ஜெபத்துக்கெல்லாம் கர்த்தர் பதில் கொடுக்கிறார், தாகம் தீர்க்கிறாரு. The Lord is answering all his prayers, is quenching his thirst. ప్రార్థనకు బదిలిచ్చుచున్నారు, దాహం தன்னை తీర్చున్నారు. அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்தத்திற்கு அழைத்தார்னு அவனுக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. He has a hope. The Lord has not called him to uncleanness but unto holiness. అపవిత్రత కాదు పరిశుద్ధత పిలిచిన నమ్మిక వచ్చెను. இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது When all these things are happening, ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు திடீர்னு வண்டி டேக் டைவர்ஷன். suddenly he is taking a diversion. ఇప్పుడు తప్పుగా తిరుగుచున్నాడు. சடனா அப்படி ஒரு திருப்புனா, எங்க போயிருச்சு வண்டி? அங்க ஒரு கெபி இருந்துச்சு, உள்ள போயிட்டான்.
Suddenly he was taking a diversion. There was a cave there. He went inside. అక్కడ మొత్తం అప్పుగా తిరుగుచున్నాడు. అక్కడ గుహ ఉన్నది, దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయాను. இந்த இடத்துக்கு போயிட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே பரலோகத்துல தேவனுக்கு இருக்கவே முடியல. As soon as the Lord came to know that he went here, the Lord could not remain silent in heaven. ఆ స్థలంలోకి వెళ్ళి ఉన్నాడు తెలిసిన వెంటనే పరలోకపు దేవునికి ఉండలేకపోయాను. உடனே வந்துட்டாரு. Immediately he came. వెంటనే వచ్చాను. வந்த உடனே ஷாட்டை அடிச்ச மாதிரி தான் ஒரு அடி. As he came, it was as if he beat with a scourge. எலியாவே உனக்கு இங்க என்ன காரியம்? Elijah, what you have to do here? ஏலியா நீ ఇక్కడ ఏమి చేయుచున్నావు? நான் உன்னை ஓரை போரைக்கு வர சொன்னேன், கரெக்ட். பட் நீ உள்ள ஏன் கெபிக்குள்ள போன? உனக்கு இந்த கெபிக்குள்ள என்ன வேலை? வெளியே வா. It's true that I have asked you to come to Horeb, but after coming here, why did you enter into the cave? What is the work you have inside the cave? You come out. హోరేబుకు రమ్మంటే వచ్చి ఉన్నావు, నువ్వు ఎందుకు గుహలోనికి వెళ్ళినావు? బయటికి రమ్మని చెప్పుచున్నావు. உனக்கு இங்க என்ன காரியம்? What is the matter for you here? నీవు ఇక్కడ ఏమి ஒரு చేయుచున్నావు? விசுவாசிக்கு ஊழியக்காரனுக்கு கெபிக்குள்ள என்ன வேலை? What is the work for a believer or a worker inside the cave? విశ్వాసికి సేవకునికి గుహలో ఏమి పని? நீ சபைக்கு வந்தது நல்லது. It is good you have come to the church. సంఘంకి వచ్చడం మంచిది. இந்த சபையில மெம்பர் ஆனது நல்லது. It is good you have become a member of this church. సంఘంలో సభ్యునికి మంచిది. ஆனா இப்ப நீ எனக்கு முன்பாக நிற்காம நீ ஏன் கெபிக்குள்ள போன? But not standing before me, why did you enter into the cave? నా ఎదుట నిలవకుండా ఎందుకు గుహలోనికి వెళ్ళి ఉన్నావు? நீ ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு ஒரு விசுவாசிக்கு கெபிக்குள்ள என்ன வேலை? What is the work of a servant of God or a believer inside the cave? ఒక సేవకునికి విశ్వాసం గుహలో ఏమి வா, పని? வெளியே வா. மறுபடியும் எனக்கு முன்னால நிக்கிற வாழ்க்கைக்கு நீ வா. Come out, come again into a life of standing before me. బయటికి వచ్చి మరలా నా ఎదుట నిలిచినటువంటి జీవితం వరకు రమ్ము. ஆண்டவருடைய சத்தம் மறுபடி அவன்கிட்ட போராடினது. Again and again the voice of the Lord was striving with him. దేవుని స్వరం మరలా పోరాడెను. 1 రాజాக்கள் 19:13. 1 Kings chapter 19 verse 13. మొదటి రాజుల 19:13 వాక్యము. அதை எலியா கேட்டபோது தன் சால்வையினால் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டு வெளியே வந்து கெபியின் வாசலில் நின்றான். அப்பொழுது இதோ எலியாவே, இங்கே உனக்கு என்ன காரியம்? ஆண்டவருக்கு டென்ஷன்ல தான் இருக்காரு. நீ உனக்கு என்ன வேலை? திரும்பியும் சொல்றாரு, உனக்கு இங்க என்ன வேலை? God was so tensed. Again he was asking, what doest thou here? నీకు ఇక్కడ ఏమి పని? దేవుడు ఆవేశంగా అడుగుచున్నారు. விசுவாசிகளுக்கு கண்ட இடத்துல என்ன வேலை? In unwanted places, what is the work of தேவையில்லாத the இடங்களுக்கு ஏன் போறீங்க? Why do you go to places unnecessarily? అనవసరమైన స్థలములకు ఎందుకు వెళ్ళుచున్నారు? கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத இடத்துக்குலாம் ஏன் போற? Why do you go to places which are not pleasing to the Lord? దేవునికి ప్రియమైన స్థలములకు ఎందుకు వెళ్ళుచున్నారు? அவசியமில்லாத இன்னொரு விசுவாசி வீட்டுக்கு ஏன் போற? Unwantedly, why do you go to another believer's house? అనవసరమైన ఇంకొక విశ్వాసం ఎందుకు அவசியமில்லாம ஏன் వెళ్ళుచున్నారు? போன் போட்டு கண்டவன்டையும் பேசுற? Unnecessarily, why do you call through a phone and speak unwanted things? అనవసరమైన కార్యములు ఎందుకు ఫోన్ లో మాట్లాడుచున్నావు? ஆண்டவர் கேக்குறாரு, எலியா அவருக்கு பயங்கர துக்கம். நம்ம இவ்வளவு கனப்படுத்தி ஆசீர்வதிச்சு அவனை வல்லமை உள்ள ஒரு மனுஷனா வச்சு தேசத்தையே அசைக்க வச்சா இவன் போய் இப்படி கேடுகட்டத்தனமா கெபில போய் விழுந்துட்டானேன்னு சொல்லி 2 ட்ரிப் சொன்னார். உனக்கு இங்க என்ன காரியம்? வெளியே வா. God was so grieved. He was thinking that he had honored him, blessed him, and he had made him as a great person, a person able to shake the whole land. Now he's gone inside the cave. Now that's why twice he asked, what work you have here? Come out. దేవుడు అతని గణపరిచి గొప్ప కార్యములు చేయించి దేశంలో కంపించి ఇలా చేసినప్పుడు ఎందుకు గుహలో వెళ్ళినారని చెప్పి దేవుడు 2 సార్లు అడుగుచున్నాడు. அங்கேயும் இவன் வந்து தன்னுடைய பெருமையை தான் பேசுறான். There also he was speaking அவர் about டென்ஷன்ல பேசினா இவன் சொல்றான், நான் ரொம்ப பக்தி வைராக்கியமா தான் இருந்தேன், அப்படிதான் இருந்தேன், இப்படிதான் இருந்தேன், ஆனாலும் எனக்கு பிரச்சனை வந்துருச்சு. பெரிய பரிசுத்தவனா இருந்தாரு, இப்பதான் பாவியா மாறிட்டாரு. He had been such a great sin. Now only he has become a sinner. When God was speaking so tensely, he was speaking about his godliness. గొప్ప పరిశుద్ధుడిగా ఉండి ఉన్నారు, ఇప్పుడైతే పాపిగా మారి ఉన్నారని చెప్పి దేవుడు ఇలా గోపంతో చెప్పుచున్నప్పుడు ఇతడు ఇలాగ చెప్పెను. ஆண்டவர் பயங்கரமான துக்கத்துல இருக்கிறார். God was in terrible sorrow. దేవుడు చాలా దుఃఖంలో ఉన్నారు. சபை தன்னை விட்டு விலகும் பொழுது ஆண்டவர் வேதனைப்படுறாரு. When the church goes away from him, he is grieved. సంఘము తన నుండి తొలగిపోయినప్పుడు దేవుడు వేదన పడుచున్నాడు. ரத்தம் சிந்தி சம்பாதித்த சபையை பார்த்து கர்த்தர் துக்கப்படுகிறார். Looking at the church, he is earned by his shedding his own blood, he is grieved. రక్తమును చిందించి సంపాదించిన సంఘం నుంచి దేవుడు వేదన పడుచున్నారు. உனக்காக நான் வேற என்ன செய்ய வேண்டும்? What else I have to do for you? నీ కొరకు వేరే నేనేమి చేయవలెను? ஏன் கெபிக்குள் போய் தங்குகிறாய்? Why are you going and staying inside a cave? ఎందుకు నువ్వు గుహలో కనబడుచున్నావు? இந்த கெபி எதை காண்பிக்கிறது? What does this cave show? ఈ గుహ దేన్ని చూపుచున్నది? இன்னைக்கு இந்த சுத்திகரிப்புல இரண்டாவது பார்ட், ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஏற்கனவே முடிச்சிட்டோம். பாதி பேர் வரல பரிசுத்தவான்கள். பரவாயில்ல, உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் உங்க நிலவரம், அடையார் நிலவரம் இவ்வளவுதான்னு தெரிஞ்சிட்ட பிறகு திருப்பி இதையே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நீங்க இல்ல, விட்டுருங்க. செகண்ட் பார்ட், நீ கெபியில இருந்து வெளியே வா. Already first part is over. Second part, you come out of the cave. మొదటి భాగం అయిపోయినది, రెండవ భాగం నీ గుహ నుండి బయటికి రావాలను. எந்த சபையில சுத்திகரிப்பு கூட்டத்துக்கு ஒழுங்கா விசுவாசி வரானோ அந்த சபை அவன் மட்டும்தான் விசுவாசி. A believer who comes properly to the sanctification meeting in the church, he only is a believer. శుద్ధీకరణ కుటుంబం సరిగా వచ్చినటువంటి వారు విశ్వాసులై ఉన్నారు. சுத்திகரித்து கொண்டவனதான் கர்த்தர் உபயோகப்படுத்துவார். ஒருவன் தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் எஜமானுக்கு உபயோகமாக்கப்பட்டதும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எந்த நற்கிரியை செய்ய ஆயத்தமாக்கப்பட்ட பாத்திரமாய்
இருக்கிறான். சுத்திகரிக்கப்படாதவனை வச்சு தேவன் எதையும் செய்ய முடியாது. Only if a person cleanses himself, the Lord can use him. He will be a vessel unto honor, meet for the master's use and prepared unto every good work. If a person is not sanctified, the Lord cannot do anything through him. పవిత్రపరచుకున్నప్పుడు దేవుని పరిశుద్ధపరచబడి యజమానుడు వాడుకోవడం అర్హమైన పాత్రగా ప్రతి సత్కార్యములకు సిద్ధమైన పాత్రగా కనబడును. 2 సాముయేలులో நாம் பார்க்கும் பொழுது When we see in 2 Samuel, రెండవ సమూయేలులో చూచినప్పుడు 17వ అధికారத்துல in chapter 17, 17వ అధ్యాయము 9వ వசனத்தை பார்க்கும் பொழுது we see verse 9. 9వ వాక్యము, அது ஒளிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம் தான் கெபி. A place where we can hide ourselves is a cave. దాగుచున్న స్థలమే గుహ అయి ఉన్నది. இப்பொழுது அவர் கெபியிலேயோ எங்கேயாவது ஒளிந்திருப்பார். He sit now in some pit or in some other place. ఇప్పుడు అతను ఏదో ఒక గుహలో దాగి ఉండును. இந்த கெபிக்குள்ள நீ ஒளிந்திருக்கிற இடம் அல்ல. நீ இந்த வாழ்க்கையில நீ ஒளிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. There is no need for you to hide yourself in this life. ఈ జీవితంలో నీ దాగుకొనక్కర్లేదు. எப்போ ஒரு விசுவாசி ஒரு ஊழியன் ஒளிந்து கொள்வான்? When will a believer or a worker hide himself? ఎప్పుడు ఒక విశ్వాసి సేవకుడు దాగుకొనును? ஆதியாகமம் 3:10 ஆதாமும் ஏவாளும் ஒளிந்து கொண்டாங்க. ஏன்? கற்பனையை மீறினதினால், கட்டளையை மீறினதினால். Genesis chapter 3 verse 10, Adam and Eve hid themselves because they trespassed the commandments and statutes. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో వారు దాక్కుని ఉన్నారు ఎందుకనగా వారు ఆజ్ఞను మీరి ఉన్నారు. ప్రమాణத்தை மீறும் பொழுது, சத்தியத்தை மீறும் பொழுது, பாவத்துக்கு நீ இடம் கொடுக்கும் பொழுது, சர்ப்பத்தின் தந்திரங்களுக்கு நீ இடம் கொடுத்து அவனுடைய உபதேசங்களுக்கு நீ செவிசாய்க்கும் பொழுது, நீ தானாகவே கெபிக்குள் போய் ஒளிய ஆரம்பிப்பாய். When you transgress the commandments and commit sin, when you give room to give heed to the voice of the devil, to deceptions of the devil, automatically go and hide yourself in a cave. ప్రమాణంలో సత్యంలో మీరినప్పుడు అపవాది యొక్క దురుపదేశములకు చోటిచ్చినప్పుడు గుహలోనికి వెళ్లి దాగి ఉందువు. தடுமாற்றங்கள் வரும் பொழுது நாம் கெபியை ஒளிய ஆரம்பிக்கிறோம். When we begin to stumble, we begin to hide ourselves. తల్లడిల్లినప్పుడు మనము దాగన ఆరంభించదుము. ஆதியாகமம் 19వ అధికారం 30వ వచనத்தை பார்க்கும் பொழுது, when we see Genesis chapter 19 verse 30, ఆదికాండం 19వ అధ్యాయం 30వ వాక్యము, அந்த மலைக்கு ஓடி போ என்று லோத்தினிடத்தில் கர்த்தர் பேசுகிறார். the Lord asked Lot to run to the mountain. పర్వతమునకు పారిపోమని దేవుడు లోతుతో మాట్లాడుచున్నారు. ஓடி போக மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். But he said that he will not go there. అతడు పారిపోనని చెప్పుచున్నాడు. என்ன நடந்தது? What happened? జరిగినది ఏమి? பக்கத்துல உள்ள ஒரு ஊருக்கு ஓடி போனான். He went to the city next by. ప్రక్కనున్న ఊరికి పారిపోయెను. 2 நாள் இருந்தா அதுக்கு பிறகு பார்த்தா மெல்ல பக்கத்துல ஒரு கெபிக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டான். He stayed there for 2 days, little gradually he went into a cave. 2 దినములు ఉండన ప్రక్కనున్న గుహలోనికి వెళ్ళెను. இப்போ என்ன நடந்தது? Now what happened? ఇప్పుడు జరిగినది அந்த ఏమి? கெபிக்குள்ள தான் ஒரு தாறுமாறான சந்ததி உருவானது. Inside that cave only a perverse generation was formed. గుహలోని తారుమారని సంతతి ஒரு రూపించబడెను. தவறான உறவு ஏற்பட்டது. There was a wrong relationship. తప్పైన బంధము కలిగెను. சபிக்கப்பட்ட சந்ததி உருவானது. A cursed generation was formed. శపించబడిన సంతతి இதெல்லாம் உங்களுக்கு కలిగెను. எல்லாருக்கும் தெரியும். Everybody knows about this. మీ అందరికీ తెలియను. பிரியமானவர்களே, Beloved, ప్రియమైన వారలారా, இந்த மாலை வேளையில நீ கெபிக்குள்ள இருந்தால் வெளியே வரணும். if you are inside a cave this evening, you have to come out. ఈ సాయంత్రం వేళ గుహలో ఉంటే బయటికి రావాలను. லோத்து மட்டுமல்ல, Not only Lot, లోతు మాత్రమే కాదు, அவனுடைய பிள்ளைகளும் அங்கே போய் சிக்கி கொண்டார்கள். even his children got there. పిల్లలు కూడా అక్కడ చిక్కుబడి ఉన్నారు. அது ஒரு பெரிய விழுகையை கொண்டு வந்தது. It brought a great fall. గొప్ప పడిపోటును తీసుకొని இது వచ్చెను. ஒளிந்து கொள்ளுகிற காலம் அல்ல. This is not a time to hide. ఇది దాగుకొను కాలము కాదు. இது பாவம் செய்யற காலமும் அல்ல. This is not the time to commit sin. ఇది పాపము చేయు కాలము కాదు. மாம்சத்துல சிக்கிக் கொள்ளக்கூடிய காலமும் அல்ல. This is not the time to be entangled in flesh. శరీరంలో చిక్కుబడి కాలము కాదు. யோசுவா 10వ அதிகாரம் 16, 17, 18 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது, When we see Joshua chapter 10 verses 16 to 18, యెహోషువ 10వ అధ్యాయం 16 నుండి 18 వరకు చూచినప్పుడు, பயந்து போன ராஜாக்கள் ஒளிந்து கொண்ட இடம் கெபி. the fearful kings, the place where they hid themselves was a cave. భయపడిన రాజులు దాగుగిన స్థలము గుహ అయి ఉన్నది. இன்னைக்கு வியாதிக்கு பயப்படுற, Today you are fearing ఈ sickness. దినమున వ్యాధికి భయపడుచున్నావు. மனுஷனுக்கு பயப்படுற, You are fearing men. మనుషులకు భయపడుచున్నావు. பிசாசுக்கு பயப்படுற. You are fearing devil. అపవాదికి భయపడుచున్నావు. ஏன்? Why? ఎందుకు? நீ ஓரேபை விட்டபடினால் உனக்கு இந்த பயம் வருகிறது. Because you left Horeb, you have this fear. కోరేబును వదిలినందువల్ల భయం వచ్చుచున్నది. இன்னைக்கு நீ பயத்துல கெபிக்குள்ள போய் ஒளிய ஆரம்பிக்கிற. Today because if you are going to hide yourself inside a cave. భయం వల్ల గుహలో దాగుచున్నావు. இங்க ஓடி போய் ஒளிந்தது ராஜாக்கள். Kings went and hid themselves there. ఇక్కడ దాగినది రాజులై ఉన్నారు. வெளிப்படுத்தல் 1:6 படி, According to Revelation chapter 1 verse 6, ప్రకటన 1:6 ప్రకారము, ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட நம்மை ராஜாக்களாய் மாற்றி இருக்கிறார். we who are washed by his blood, the Lord has made us as kings. రక్తం వల్ల కడగబడిన మనం రాజులుగా చేసెను. ரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட நீ எப்படி கெபிக்குள் போகலாம்? You who are washed by the blood of Jesus, how can we go into a cave? యేసు రక్తం వల్ల కడగబడిన నీవు ఎలా గుహలోకి వెళ్ళగలవు? எப்படி நீ மரண பயத்துக்கு இடம் கொடுக்கலாம்? How can you give room to fear of death? ఏలాగ మరణ భయమునకు கிறிஸ்து చోటించగలవు? எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று அல்லவா நீ சொல்ல வேண்டும். You have to say, for me
to live as Christ and to die is gain. క్రీస్తు నాకు జీవము చావు నాకు ఆదాయము నువ్వు చెప్పవలెను. ஜீவனாலாகிலும் சாவினாலாகிலும் கிறிஸ்து என்னில் மகிமைப்படுவார் என்று நீ சொல்ல வேண்டும். You have to say, by life or death Christ should be magnified through me. మరణం వల్లనే జీవం వల్లనే క్రీస్తు నందు మహిమపరచబడవలెను. இந்த நாட்கள் நீ கபியில் இருக்கக்கூடிய காலம் அல்ல. These are not days in which you have to remain in a cave. ఈ దినములు గుహలో ఉండు దినములు కావు. இது கபியில் ஓடி ஒளியக்கூடிய ராஜாக்களுடைய காலம் அல்ல. This is not the time of kings to go and hide in themselves in a cave. గుహలో దాగినటువంటి రాజుల కాలము కాదు. நீ இன்றைக்கு எந்த நிலவரத்தில் இருக்கிறாய்? Today in which state are you? ఈ దినమున ఏ స్థితిలో ఉన్నావు? நியாயாதிபதிகளில் நாம் பார்க்கும் பொழுது, When we see in Judges, న్యాయాధిపతులు చూచినప్పుడు 6ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, we see chapter 6 verse 2. 6వ అధ్యాయం 2వ వాక్యము, கைவிடப்பட்ட ஜனங்கள், People who are forsaken, చేయి వదిలిపెట్టిన వారు அவர்கள் அந்த கபியை தேடி ஓடினார்கள். they sought the caves and ran there. గుహను వెదికి వెళ్లి ఉన్నారు. கர்த்தர் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்து விட்டார். The Lord gave them there. దేవుడు వారిని అప్పగించెను. அவர்கள் பொல்லாப்பானதை செய்தபடினால் தேவன் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்தார். அவர்கள் பயந்து போய் மீதியானியருக்கு பயந்து கபிகளை அடைக்கலமாக்கி கொண்டார்கள். Because they did wickedness, the Lord gave them up to the Midianites. They feared the Midianites and they made the caves as their వారు దుష్టకార్యములు చేసిన వల్ల దేవుడు మిద్యానులకు అప్పగించినను గుహలోకి వెళ్లి వారు దాక్కుని ఉన్నారు. கைவிடப்பட்ட நிலவரம் உன்னை கபிக்குள் தள்ளி கொண்டு போகிறது. forsaken state is driving you to a cave. చేయి వదిలిపెట్టిన స్థితిని గుహలోనికి తోసివేయుచున్నది. 10వ సంగీతం 9వ వசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, When we see Psalm 10 verse 9, 10వ కీర్తన 9వ వాక్యము, இந்த கபிக்குள்ள சிங்கம் இருக்கிறது. lion is inside this cave. గుహలో సింహం ఉన్నది. இப்ப நீயே போய் சிங்கத்தின் வாயில போய் சிக்குகிறாய். Now you yourself are going and being caught in the mouth of a lion. నీవే వెళ్లి సింహం నోట్లో చిక్కుపడుచున్నావు. நீயே பிரச்சனையில சிக்குகிறாய். You yourself are being caught in a problem. నీవెందుకు సమస్యలు చిక్కుపడుచున్నావు? நீயே போய் குழப்பத்துல விழுந்து கொள்ளுகிறாய். You yourself is going and falling in a problem. నీవే కల్లోలంలో పడిపోవచ్చున్నావు. தானியேல் 6ஆம் அதிகாரம் Daniel chapter 6 దానియేలు 6వ అధ్యాయము 24ஆம் వசனத்துல, verse 24. 24వ వాక్యములో, தானியேலை குற்றம் சாட்டினவர்கள் கபியிலே தூக்கி எறியப்பட்டார்கள். Those who accused Daniel were cast into the dens. దానియేలు మీద నేరం మోపిన వారు గుహలో పడవేయబడిరి. இன்றைக்கு உனக்கு குற்றம் சாட்டுகிற ஆவி வந்து விட்டது. Today you have the spirit of accusing others. నేరం మోపు ఆత్మ వచ్చి ఉన్నది. உன்னை பெற்றவர்களை நீ குற்றம் சாட்டுகிறாய். You are accusing your parents. కనిన వారిని నేరం మోపుచున్నావు. உன் மனைவியை குற்றம் சாட்டுகிறாய். You are accusing your wife. నీ భార్య మీద నేరం మోపుచున్నావు. உன் புருஷனை குற்றம் சாட்டுகிறாய். You are accusing your husband. భర్త మీద నేరం మోపుచున్నావు. இன்னைக்கு உன்னுடைய நிலவரம் எல்லாரையும் நீ குற்றம் சாட்ட ஆரம்பித்து விட்டாய். Today your state is you have started to blame everyone. అందరి మీద నేరం మోపుచున్నావు. கோபம் வரும் பொழுது ஆண்டவரே குற்றம் சாட்டுகிறாய். When you get angry, you are blaming the Lord himself. కోపం వచ్చినప్పుడు దేవుని మీద నేరం మోపుచున్నావు. குற்றம் சாட்டுகிற ஆவி உனக்குள்ள இன்னைக்கு தலை தூக்கி விட்டது. Spirit of accusation has entered you now. నేరం మోపు ఆత్మ పైకి తల ఎత్తి ఉన్నది. கடைசியாக Finally, చివరిగా எசேக்கியேல் 33:27 பார்க்கும் பொழுது, when we see Ezekiel chapter 33 verse 27, యెహెజ్కేలు 33వ అధ్యాయం 27వ వాక్యము, கபிகளில் போனார்கள், கொள்ளை நோய் தாக்கினது. they went inside a cave, pestilence attacked them. గుహలోనికి వెళ్లి ఉన్నారు, తెగులు తాకి ఉన్నది. தீராத வியாதியினால் நீ பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். You've been caught by incurable disease. తీరని వ్యాధితో పట్టబడి இது ఉన్నావు. குணமாக்கும் மார்க்கம். This is a way of healing. ఇది స్వస్థపరచు ஆனால் మార్గము. இப்பொழுது நீயோ வியாதியின் பலவீனத்தில் நீ தாக்கப்படுகிறாய். But you are attacked by sickness and weakness. ఇప్పుడైతే వ్యాధి బలహీనతతో அது ஒரு తాకబడి கபியின் ఉన్నావు. அனுபவம். That is an experience of a cave. గుహ యొక్క అనుభవము. எலியாவே நீ எங்கே இருக்கிறாய்? Elijah, where are you? ఏలియా నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు? ஆண்டவர் வந்து சொல்றார், உனக்கு இங்கே என்ன காரியம்? Elijah, Lord came and said, what doest thou here? నీవు ఇక్కడ ఏమి చేయించినవని దేవుడు அழைப்பை అడిగాను. பெற்று தேவனுடைய தரிசனம் பெற்று தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெற்று சபைக்குள்ள வந்து நல்ல பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு இருந்த நீ இப்பொழுது ஏன் இங்கே கபிக்குள் வந்து விட்டாய்? Receiving a calling, a vision, a revelation, having a covenant, you have come inside the church. Now why you are inside a cave? పిలుపును పొంది దర్శనమును పొంది నిబంధన పొంది ప్రతిష్ఠ పొంది నీవు ఇప్పుడు గుహలో ఏమి చేయించున్నావు? இன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை மீறினபடினால் நீ ஒளிய ஆரம்பிக்கிறாய். Now because you trespass the word of the Lord, you are beginning to hide. దేవుని వాక్యము మీరినందువల్ల దాగన ఆరంభించుచున్నావు. நீ ஒரு நீதிமானா இருந்த, ஆனா இப்ப நீயும் உன் பிள்ளையும் கபிக்குள்ள போய் பாவத்துக்குள்ள சிக்கி இருக்கிறீங்க. You were a righteous person, but now you and your children have gone inside the cave and you are caught in sin. నీవు నీతిమంతునిగానే ఉన్నావు కానీ ఇప్పుడు నీవు నీ పిల్లలు గుహలోనికి వెళ్లి పాపంలో చిక్కబడి ఉన్నారు. கர்த்தர் சொல்றார், என் மகனே மறுபடியும் எனக்கு முன்பாக வந்து நில். The Lord is telling, my son, again come and stand before me. దేవుడు చెప్పుచున్నాడు, నా కుమారుడా మరలా నా ఎదుట నిలువుము. மெல்ல மொக்காடு போட்டுட்டு வெளியே வந்தான். Slowly covering his face, he came out. ముసుగు వేసుకొని బయటకు వచ్చి ఉన్నాడు. எப்படியோ முக்காடு போட்டோ போடாமலாவது நீ வெளியே வந்தா போதும். இன்னைக்கு Covering your face or not, it is sufficient if you come out today. ముసుగు వేసిన లేకపోయినా బయటికి రావాలను. வெளியே வந்த பின்புதான் கர்த்தர் அவன்கிட்ட பேசினார். After coming out only the Lord spoke to him. బయటికి వచ్చిన తర్వాత దేవుడు మాట్లాడాను. அபிஷேகத்தை எடுத்துட்டு கிளம்பு.
Now you take your anointing and set out. అభిషేకం తీసుకుని நீ బయలుదేరుము. சாகிறதுக்கு அழைக்கப்பட்டவன் அல்ல, நீ அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும்படியாக அழைக்கப்பட்டவன். You have not been called to die, you have been called to anoint and to be taken up. చావుటకు కాదు గాని నువ్వు అభిషేకించుటకు ఆరోహణమగుటకు నువ్వు நீ అభిషేకించబడి கபிக்குள்ள ఉన్నావు. இருக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டவன் அல்ல, எனக்கு முன்பாக என்றென்றும் நிற்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டவன். You have not been called to stand inside a cave but to stand before me forever. గుహలో ఉండుట కాదు గాని నా ఎదుట నిలువబట్టకు నీ పిలువబడి ఉన్నావు. அதோட வாயை மூண்டவன் அபிஷேகத்தோடு கிளம்பி போயிட்டே இருந்தான். With that he stopped his mouth, with the anointing he set out. దానితో నోరు మూసుకొని అభిషేకంతో బయలుదేరాను. Let's all close our eyes. అందరూ కళ్ళు మూసుకునేదము. முடிந்தால் முழங்கால் போடுங்க, If possible kneel down, వీలైతే మోకరించండి, முடிஞ்சா அழுங்க, if possible cry, వీలైతే ఏడ్వండి. ஆண்டவருடைய காலை பிடிச்சு கதறுங்க. hold the feet of the Lord and cry out. దేవుని కాళ్ళు పట్టుకొని ఏడ్వండి. சிலுவையில் இருந்து வழிகிற இரத்தத்தின் ஒரு துளியாவது உன் மேல தெளிக்கப்படட்டும். Let at least one drop of blood that is coming from the cross fall upon you. శిలువ నుండి ప్రవహించిన రక్తము ఒక చుక్క అయిన నీ మీద పడవలెను. ஒரு சொட்டு உன் மேல பட்டுச்சுன்னு சொன்னா நீ பரிசுத்தமானாய். If one drop of blood falls on you, you will be sanctified. ఒక్క చుక్క నీ మీద పడినట్లయితే నీవు పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నావు. எல்லாரும் கண்களை மூடி முழங்கால் போடுவோம். Let's all close our eyes and kneel down. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని మోకరించదము. விலையேற பெற்ற ரத்தம், Precious blood, అమూల్యమైన రక్తము, குற்றமில்லாத ரத்தம், a blood without any blame, నిర్దోషమైన రక్తము, பரிசுத்த ரத்தம், holy blood, పరిశుద్ధ రక్తము, மாசில்லாத ரத்தம், blood without any fault. అనింద్యమైన రక్తము. அதனுடைய ஒரு துளி உன் மேல் படுமானால் If one drop of it falls on you, అది ఒక్క చుక్క నీ మీద நீ పడినట్లయితే பரிசுத்தவானாய் மாறுவாய். you'll become a holy one. నీవు పరిశుద్ధనిగా మారుదువు. கெபியை விட்டு வெளியே வா, Come out of the cave. గుహ నుండి బయటికి రమ్ము. எனக்கு முன்பாக வந்து நில். Come and stand before me. నీవు నా ఎదుట నిలువుము. நான் உன்னை கொண்டு ஒரு ஊழியம் செய்ய வேண்டும். I have to do a ministry through you. నీ ద్వారా నేను ఒక సేవను చేయవలెను. நான் வரும்பொழுது நான் உன்னை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். When I come, I have to take you up. నేను వచ్చినప్పుడు నేను తీసుకొనవలెను. முழங்கால் போடுங்கன்னா போடணும். புரியுதா? தமிழ் புரியுதா? கர்த்தர் உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார். The Lord was speaking to you. దేవుడు నీతో మాట్లాడుచున్నాడు. தேவனுடைய வார்த்தையை தூக்கி எறியாதே. Don't cast aside the word of the Lord. దేవుని వాక్యం విసిరి పారవేయవద్దు. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒதுங்கி போகாதே. Don't go aside from the word of the Lord. దేవుని వాక్యం వదిలిపెట్టవద్దు. இந்த சுத்திகரிப்பு உனக்கு கடினமா இருக்கலாம், ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில அவருடைய இரக்கத்தின் நேரம். This sanctification may be hard to you, but it is a time of mercy in the sight of the Lord. శుద్ధీకరణ నీ కఠినంగా ఉండవచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో కనికరం యొక్క సమయము. நீ ఆண்டவருக்கு வேண்டும். The Lord needs you. నీవు దేవునికి కావాలెను. மறுபடியும் உன் மூலமாய் தேவன் பேச வேண்டும். Again the Lord has to speak through you. మరలా నీ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడవలెను. மறுபடியும் உன்னை கரத்தில் எடுக்க வேண்டும். Again he has to take you in his hands. మరలా చేతుల తీసుకోవలెను. எபிராயிமே, உனக்கு நான் என்ன செய்வேன்? Ephraim, what will I do to you? ఎఫ్రాయిమునికి నేను ఏమి చేయదును? எபிராயிமே, நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன்? Ephraim, how will I forsake you? ఎఫ్రాయిము ఎలాగో చేయి వదిలిపెట్టుదును? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆமென். இந்த கடைசி கூட்டத்தில் நாம் எவைகளுக்குள்ளே இருக்கிறோமோ அவைகளை விட்டு நாம் வெளியே வர வேண்டும். In this last meeting, in whichever things we are inside, we have to come out of them. ఈ చివరి కుటుంబంలో దేనిలో ఉన్నామో దాని నుండి బయటికి రావాలెను. தேவன் திட்டவட்டமாய் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Definitely the Lord is speaking to us. దేవుడు వ్యక్తిగతంగా మనతో మాట్లాడుచున్నాడు. நீ தேவனுடைய பிள்ளையானால் இந்த சத்தம் உனக்குரியது. If you are a child of God, this voice belongs to నీవు you. దేవుని బిడ్డవైతే ఈ స్వరము నీకు చెందినది. நீ ஓரேபுக்கு வந்தது உண்மையானால் இந்த வார்த்தை உனக்குரியது. If it is true that you have come to Horeb, this word belongs to you. నీవు హోరేబుకు వచ్చినది వాస్తవమైతే ఈ మాట నీకు చెందినది. எலியா வெளியே வர தயங்கினான். Elijah hesitated to come out. ఏలియా బయటకు వచ్చినకు విస్మయం ఉందెను. உனக்கும் கூட சில தவறான உறவுகள் இருக்கும், பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும், சில தோல்விகள் இருக்கும், சில பயம் இருக்கும், சில கேள்விகள் இருக்கும். அதனால நீ தயங்கி கொண்டிருக்கிறாய். You also may have wrong relationships, habits and wrong things. Because of that you are hesitating. నీలో కొన్ని తప్పైన కార్యములు సమస్యలు కనబడుచున్నవి గనుక బయటికి వచ్చినకు నీవు జడియచున్నావు. இரண்டாவது தேவன் அவனோடு பேசினார். Second time the Lord spoke to him. రెండవసారి దేవుడు మాట్లాడాడు. எலியாவே, உனக்கு இங்கே என்ன காரியம்? What doest thou here, Elijah? ఏలియా నీకు ఇక్కడ ఏమి పని? எனக்கு முன்பாக வந்து நில். Come and stand before me. నా ఎదుట నిలువుము. மறுபடியும் உன்னுடைய ஆதி நிலவரத்துக்கு வந்து நில். Again come back to your first state and stand. మరలా నీ ఆది நான் స్థితికి உன்னை రమ్ము. கொண்டு பேச வேண்டும். I have to speak through you. నీ ద్వారా మాట్లాడవలెను. உன்னோடு உன்னை கொண்டு நான் பேச வேண்டும். By you and through you I have to speak. నీ ద్వారా నేను మాట్లాడవలెను. ஆமா.
உங்களை எத்தனை பேர் தெய்வம் நேரடியாக பெயரை மட்டும்தான் சொல்லல, என்னையும் தான் வெளியே வர சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன்னு சொல்றவங்க உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்க. How many of you say that you believe that God has spoken directly to you, not only simply telling your name, he has spoken directly to you? Raise your hands. దేవుడు నన్ను పిలుచుచున్నాడు, పేరు మాత్రమే చెప్పలేదని ఎంతమంది గ్రహించుచున్నారు? చేతులు పైకెత్తండి. தேவன் சொல்லிவிட்டார், உன்னோடு தான் பேசிவிட்டார் என்று உனக்கு தெரியும், பின்னையே நீ தயங்குகிறாய்? You know that God has spoken to you, it is you to you he has spoken, but then why are you hesitating? దేవుడు నిన్ను మాట్లాడి ఉన్నారు, ఎందుకు నీవు చెడియుచున్నావు? உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், He was called is faithful. அவர் உன்னை கரம் பிடித்து நடத்த வல்லவர். He is able to hold your hand and lead you. வா வெளியே. ஆமென், ஆமென். வெளியே வா என்கிற சத்தத்தோடு கர்த்தருடைய வல்லமை என்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? With a voice saying, come out, the power of God is striving with me. How many of us can say that? బయటికి వచ్చినటువంటి స్వరంతో దేవుని ఆత్మతో పోరాడుచున్నది ఎంతమంది గ్రహించుచున్నారు? எத்தனை பேருக்கு அந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்று தைரியமா சொல்ல முடியும்? How many of you can say boldly, I'm listening, hearing this word? ఎంతమందికి మాట వినబడుచున్నది? நீ வெளியே வா, Come out. నీ బయటికి రమ్ము. உன்னை விடுதலையாக்க வல்லவர், He is able to deliver you. உன்னை சுகமாக்க வல்லவர், He is able to heal you. உன்னை நடத்த வல்லவர். ஆமென். தயவு செய்து ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் கவனத்துல கொண்டு வாங்க. Kindly request your parents. இங்கிலீஷ் நல்லா வைப்பா. தயவு செய்து ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் வெளியே வாங்க. Please, every parent you come out. దయచేసి తల్లిదండ్రులు బయటికి రండి. நீ வெளியே வர்றதுல தான் உன் குடும்பத்தினுடைய விமோசனம் அடங்கி இருக்கிறது. In you coming out only, there is a solution for your family. నీవు బయటికి వచ్చినప్పుడు కుటుంబమునకు విమోచనము ఉన్నది. ஒவ்வொரு தாயும் தகப்பனும் வெளியே வர்ற நேரம் இதுதான். This is done when every father and mother has to come out. ప్రతి తల్లి తండ్రి బయటికి వచ్చే సమయం. ஒவ்வொரு வாலிப சகோதரனும் சகோதரியும் பயப்படாத, தைரியமாய் கெபியை விட்டு வெளியே வா. Every young brother, தேவன் உன் கரத்தை பிடிப்பார். boldly come out. God will hold your hand. ஒரு நிமிஷம். ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களை வெளியே வர்ற நேரம் இதுதான். This is the time when every servant of God has to come out. సేవకులు బయటికి వచ్చే సమయం. நீங்க வெளியே வந்தால் உங்களை அழைத்த தேவன் மறுபடியும் அந்த சால்வையை உனக்கு கொடுப்பார். If you come out, Hallelujah. God will come give again the mantle. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? If you believe. வா வெளியே, நான் உன்னை நடத்தட்டும். ஹுலமானியா ரஹானியா ரஹானியாரா ரைலமா கத்துனா. ஹுலானியா ரசத்தை ஹிக்கரமானா. ஆமென். இது கடைசி கூட்டம். It's the last meeting. ఇది చివరి కూటము. உங்களை யாருக்காவது அறிக்கை செய்யணும், நான் தேவனோடு நெருங்கி வரணும், இதோடு நான் வெளியே வந்துடணும்னு முடிவு எடுத்துட்டேன், இனி என் சாகிற வரைக்கும் நான் கெபிக்குள்ள போக மாட்டேன், அப்படி சொல்றவங்க எழும்பி அறிக்கையிடலாம். Those who say that you want to come close to God, I have made a decision that till I die I will not go inside the cave, I have come out. Those who make a decision like that, you can tell. నేను దేవునికి సమీపంగా రావాలని తీర్మానించుచున్నాను. ஷார்ட் டைம் தான், டக்குன்னு எழும்பி ஆண்டவரே நான் கெபிக்குள்ள போனது தப்பு. Only a short time, Lord, it's wrong that I've got entered into a cave. నేను గుహలోనికి వెళ్ళినది తప్పు. நான் போனதுனால தான் என் பிள்ளைங்க கெபிக்குள்ள வந்துட்டாங்க. Because I went, only my children also came inside the cave. నేను వెళ్ళినందువల్ల పిల్లలు కూడా వచ్చి ఉన్నారు. என்ன மன்னியும். Forgive me. నన్ను క్షమించుము. நீங்க கூப்பிடுறீங்க, உம்மை நம்பி நான் வெளியே வர்றேன், என்ன கடைசி வரைக்கும் நடத்தும் ஆண்டவரே. You're calling me, believing you, I'm coming out. Lead me till the end, Lord. నీవు నన్ను పిలిచి ఉన్నావు, బయటికి వచ్చిన చివరి వరకు నడిపించుము. ஆண்டவரே 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 ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ரிபானியா ரஹபானியா ஹுலவாகரானியா. மன்னியும் ஆண்டவரே, மன்னியும் ஆண்டவரே, சபையை மன்னியும் ஆண்டவரே, என் ஜனத்தை மன்னியும் ஆண்டவரே. ஆமென். ஏதாவது உனக்குள் மறைந்திருந்தால், If anything is hidden inside you, ఏదైనా నీలో దాగి ఉన్నట్లయితే, அறிந்தோ அறியாமலோ புரிந்தோ புரியாமலோ எங்கேயாவது ஏதாவது தவறுகள் இருந்தாலும் கூட தேவன் மன்னிக்க முடியாய்
ஒரு 2 நிமிஷம் எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். Knowingly or unknowingly, ஏனென்றால் நாம் வருஷத்தின் கடைசியில வந்திருக்கிறோம். without an understanding, if there is some fault that the Lord may forgive us, let us pray for 2 minutes because come to the last portion of the year. తెలిసి తెలియకుండా ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దేవుడికి క్షమించమని 2 నిమిషములు ప్రార్థించేదము. தலையை கீழே போடாதீங்க. இனிமேதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் மெயின் ஸ்டெப்புக்கு போறோம். Don't bow down your head. We are going to the next step, main step. తలలో వంచవద్దు, మనం ముఖ్యమైన స్థానంలో కూర్చున్నాము. ஏதாவது குறைகள் இருந்தாங்களே கர்த்தாவே நான் மன்னிச்சிருன்னு சொல்லுங்க. If there are any shortcomings, say Lord forgive me. ఏదైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే క్షమించమని అడిగేదము. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ புத்தியினத்துல ஏதாவது இருந்தா தெய்வமே என்னை மன்னியோ. Knowingly unknowingly, Lord, if there is any fault, Lord forgive me. తెలిసి తెలియక ఏది ఉన్నని దయచేసి నన్ను క్షమించుము. ஆமென். ஒரு ராஜா ஜெபித்தான். One king prayed. ఒక రాజు ప్రార్థించెను. பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு ஏற்ற சுத்தாங்கம் அடையாது இருந்தாலும் கிருபையுள்ள தேவன் மன்னிப்பீராக. Even if the people have not attained the purification according to the cleansing of the temple, gracious Lord forgive the people. 2 நாளாகமத்துல இருக்கு. அவன் ஜெபிக்கிறான், பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு ஏற்ற சுத்தாங்கம் அடையாது இருந்தாலும், அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு சுத்தம் ஒருவேளை கிடையாமல் போயிருந்தாலும் தயவாய் மன்னிச்சு அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க. The king prayed, the good Lord pardon everyone. எடுத்தீங்களா? 2 நாளாகமம் 30:19. சத்தமா 30:19. எசேக்கியா அவர்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணி தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தரான தேவனை தேடும்படிக்கு தங்கள் இருதயத்தை நேராக்கினவர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கேற்ற தங்கள் இருதயத்தை நேராக்கினவர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கேற்ற சுத்தாங்கம் அடையாதிருந்தாலும் கிருபையுள்ள கர்த்தர் அவர்கள் எல்லாருக்கும் மன்னிப்பாராக என்றார். இதுதான் இப்ப ஜெபம் பண்ண போறோம் நம்ம எல்லாரும். Now this is what we are all going to pray. எல்லாரும் முழங்கால் போட்டு ஒரு ஜெபம் பண்ணலாம். Let's all kneel down and make this prayer. இந்த சுத்திகரிப்பு கூட்டத்துக்கு வந்தவர்கள், 2 நாள் சுத்திகரிப்பு கூட்டத்துக்கு வந்தவர்கள், தங்கள் இருதயத்தை நேராக்கினவர்கள், எப்படி ஆயினும் பரலோகத்துக்கு போகணும்னு வாஞ்சிக்கிறவர்கள், ஒருவேளை அந்த மகா பரிசுத்த தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க முடியாதபடி, அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிற்க கூடாதபடி ஏதாவது குறைகள் இருந்தாலும், அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு ஏற்ற சுத்தாங்கம் அடையாது இருந்தாலும் கிருபையுள்ள தேவன் இந்த வருஷத்தின் கடைசியில் சபையை மன்னிப்பாராக. எல்லாரும் வாயை திறந்து ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஆமென், ஆமென், ஆமென். இப்பொழுது நாம் அடுத்த பகுதிக்கு வருகிறோம். Now we are coming to the next part. அது என்ன? What is that? வெளியே வந்த மனிதனை கர்த்தர் பேசினார், நீ 2 பேரை ராஜாவாக மாற்ற அபிஷேகிக்க வேண்டும், ஒருவனை தீர்க்கதரிசியாக அபிஷேகிக்க வேண்டும். To the person who came out, the Lord spoke that he has to anoint 2 people as kings and 1 as a prophet. ఇద్దరిని రాజుగా అభిషేకించవలెను, ఒకరిని ప్రవక్తగా అభిషేకించవలెను. 3 அபிஷேகத்தை அவன் கையில கொடுத்து ஊழியத்தை கொடுத்து போ என்று அனுப்பினார். Giving 3 anointings and ministry in his hand, he asked him to go. 3 అభిషేకములను సేవను ఇచ్చి వెళ్ళమని చెప్పెను. கர்த்தர் வெளியே கொண்டு வந்துட்டாருன்னு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? Only if you believe that the Lord has brought us out. బయటికి తెచ్చిన ఎంతమంది విశ్వసించుచున్నారు? இன்னைக்கு கர்த்தர் உன் கையில 3 அபிஷேகத்தை தர போகிறார். The Lord is going to give you 3 kinds of anointing. உலகம் மாமிசம் பிசாசை ஜெயிக்கக்கூடிய அபிஷேகத்தை கர்த்தர் உனக்கு தருகிறார். The Lord is giving you anointing to overcome the world, flesh and Satan. ஆமென். நான் மட்டும் பேசுறேன். தயவு செய்து யாரும் அவசரப்பட்டு எழும்பி போயிடாதீங்க. உங்களுக்கு வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா இனிமே கர்த்தருக்காக நிக்கணும், ஒரு வேலையை கர்த்தருக்காக செய்யணும், ஊழியம் செஞ்சீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை வாங்கிட்டு போங்க, ஒரு கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு போங்க. அந்த சால்வை உன் மேல வந்து விழுந்த பிறகு நீ திரும்பி போ. வீட்டுக்கு போகும்போது உன் கையில ஒரு சால்வை இருக்கட்டும், ஒரு அபிஷேகம், ஒரு அக்கினி, ஒரு வல்லமை, ஒரு நிறைவான ஜீவன், அளவில்லாத வல்லமை. யாரும் அடக்காதீங்க, யாரும் தேவனுடைய வல்லமையை கட்டுப்படுத்தாதீங்க, யாரும் வெட்கப்படாதீங்க. தேவனுடைய வல்லமையினால் முடிசூட்டப்படுங்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. என்னை என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது, என்னை என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மன்னங்கேரசையன் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே, மன்னங்கேரசையன் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே.
என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மனங்கேரசு என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மனங்கேரசு என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மனங்கேரசு என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மனங்கேரசு என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மனங்கேரசு என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மனங்கேரசு என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. அல்லேலூயா. பிசாசு குற்றப்படுத்த இடம் கொடுக்காதீங்க. கர்த்தர் உன்னை மன்னித்தார் என்று எத்தனை பேருக்கு நிச்சயம் இருக்கிறது? பிசாசு சொல்லுவான் உன் பாவம் மன்னிக்கப்படலன்னு. பாவங்களை மன்னிக்க மனிதகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு. அவருடைய இரத்தம் நம்முடைய எல்லா அநியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரித்தது. புறஜாதியாராகிய பலி பரிசுத்த ஆவியினால் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறது. இயேசு என் பாவத்தை மன்னித்தார். என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை மன்னித்து விட்டாரே. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை மன்னித்து விட்டாரே. ஆமென். பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா அதை போல பாக்கியம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு கண்ணு தெரியாதவனுக்கு கண்ணு தெரிஞ்சா இப்படி உட்கார்ந்து இருப்பானா? ஒரு நடக்க முடியாதவனுக்கு நடக்க முடிஞ்சா இப்படி உட்கார்ந்து இருப்பானா? அவன் நின்று எழுந்து நடந்து குதிப்பான். கர்த்தர் உன் பாவத்தை மன்னித்திருக்கிறார். ஆமென். சந்தோஷப்பட்டு களிகூரு. கர்த்தர் மறுபடியும் ஒரு அபிஷேகத்தை உனக்கு தந்திருக்கிறார். அபிஷேகத்தில் நிரம்ப, அக்கினியாய் மாறு. சாத்தான் தோற்று போனான். ஆமென். ஒரு பிறந்ததிலிருந்து ஒரு சப்பானி 40 வருஷம் சப்பானியா இருந்தான். அவனை அப்படி அப்போஸ்தலர்கள் தூக்கி விட்டாங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் எழுந்து நட. அவன் நடந்த உடனே எழுந்தான், நின்றான், நடந்தான், குதித்தான், ஓடினான். கர்த்தர் உன்னை மன்னித்து உன் கையில மறுபடியும் அதே கிருபை, அதே வல்லமை, அதே அபிஷேகம், அதே இரட்டிப்பான சால்வை எல்லாம் உன் கையில கொடுத்திருக்கும் பொழுது நீ ஏன் மௌனமா இருக்கிறாய்? கர்த்தரை உயர்த்து. ஆமென். இப்ப நான் கேட்கிறேன், இயேசு மன்னிச்சாரா? என் பாவத்தை மன்னிச்சாருன்னு சொல்றவங்க கை வைத்துங்க. அப்ப என்னோடு சேர்ந்து வாருங்கள். என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. எல்லாரும் என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. மன்னன்கிறிஸ்து என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்து விட்டாரே. என்ன என் ஆனந்தம், என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். உங்களில் அநேகர் உங்க கண்ட்ரோல்லே இருக்கீங்க. இன்னும் ஆவியில் கட்டுண்டவர்களாய் உங்களை ஒப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. உன் கண்ட்ரோல்ல இருக்காது, ஆவியானவருடைய கண்ட்ரோல்ல வா.
ஆவியில் கட்டுண்டவனா நீ எருசலேமுக்கும் சீயோனுக்கும் போகணும். கர்த்தர் இன்றைக்கு உனக்கு ஒரு அபிஷேகம் தருவார். இனி நீ கெபிக்கே போக மாட்டாய், நீ பயப்பட மாட்டாய், இனி நீ எந்த பாவத்துக்குள்ளும் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டாய். இந்த அபிஷேகத்தை கொண்டு நீ போய்கொண்டே இருப்பாய். எக்காலம் தொனிக்கும் பொழுது நீ மறுரூபம் ஆவாய். ஆமாம், இன்னும் சில நிமிடங்கள்ல முடியும். ஆனா அதுக்கு முன்னால வெளியே வந்த நீ ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள், ஒரு வார்த்தையை பெற்றுக்கொள், ஒரு தொடுதலை பெற்றுக்கொள், ஒரு வாக்கு தத்தத்தை பெற்றுக்கொள், ஒரு விடுதலையை பெற்றுக்கொள், ஒரு வல்லமையை பெற்றுக்கொள், ஒரு கிருபையை பெற்றுக்கொள், உன்னுடைய வரங்களை பெற்றுக்கொள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆமென். கர்த்தருக்காய் வாழ்கிற அபிஷேகம் எத்தனைவருக்கு தேவை? ஆண்டவரே, நான் உமக்காக ஜீவிக்கணும்பா. இனி கிடைக்கிற ஒவ்வொரு மணி துளிகளும் நான் உமக்காய் ஜீவிக்கிறதுக்காய் அமைய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகத்தை ஊற்றிடும் எங்கள் உள்ளத்தில் அன்பை நாங்கள் உமக்காகவே ஜீவிக்க வேண்டும். எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆண்டவருக்காய் ஜீவிக்கிற அபிஷேகம் தேவை? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த அபிஷேகம் வரும் பொழுது வியாதி ஓடும், செய்வினைகள் பறந்து போகும், மந்திரவாதம் முறியடிக்கப்படும், சாபங்கள் நீங்கும். ஹல்லேலூயா. ஆமென். இந்த அபிஷேகம் உன்னுடைய உச்சன் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் மட்டும், எலும்பில், நரம்பில், ஊனில், சதையில், இரத்தத்தில், மயிரில், தோலில் இறங்கட்டும். இயேசுவுக்காய் ஜீவிக்கக்கூடிய அபிஷேகம். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுது பெற்றுக்கொள். ஊற்றிடும் எங்கள் உள்ளத்தில் அன்பை, ஊற்றிடும் எங்கள் உள்ளத்தில் அன்பை உமக்காகவே ஜீவிக்க, உமக்காகவே ஜீவிக்க. ஊற்றிடும் எங்கள் உள்ளத்தில் அன்பை, ஊற்றிடும் எங்கள் உள்ளத்தில் அன்பை உமக்காகவே ஜீவிக்க, நாங்கள் உமக்காகவே ஜீவிக்க. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Nikadabala, kidadiyana bala tirani. Jesus, hallelujah. 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 கர்த்தராகிய நான் சொல்லுகிறதாவது, இப்பொழுது நான் உன்னோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். Hallelujah, hallelujah, ஏலியாவை கவிக்குள்ளிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தது போல இவனை வெளியே கொண்டு வந்து அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த அபிஷேகமானது என்றென்றைக்கும் உன்னோட இருக்கிறதான அபிஷேகம்.
అభిషేకం ద్వారా నువ్వు సమస్తమును జయించదు. இந்த அபிஷேகத்தினாலே எல்லாவற்றையும் ஜெயிப்பாயாக. నీకు విరోధములే పడుతున్న అనేక దుష్ట వల్లమై నిర్మూలన పరిచుచున్నానే. எல்லா நிறைய பொல்லாத ஆவிகள் உனக்கு விரோதமாய் போராடி கொண்டிருக்கிறது. ఆ దుష్ట వల్లమయ్యాల ఇక ఈ అభిషేకం ద్వారా సమస్తమును జయించి జయవీరుడుగా నా రాకడగై నీ రాకలో సియోనులో నీ చేర్చుతానని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చాడు. என்னுடைய அபிஷேகத்தினால எல்லா பொல்லாத வல்லமைகள் ஜெயித்து என் வருகைக்காக நீ ஆயத்தப்படுவாய் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஆமா. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை துதிப்போம். எல்லாரும் ஒருமித்து முழு சபையும் கர்த்தரை துதியுங்கள். முழு பலத்தோடு, முழு மனதோடு. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. அவர் சமூகம் என் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகம் என் சந்தோஷமே, அவன் அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகம் என் சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா. அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. ஹல்லேலூயா. ஒரு நிமிஷம். தாவீது ஒரு விசை பெட்டியை கொண்டு வந்த பொழுது அந்த பெட்டி ஆட ஆரம்பித்தது. ஒருத்தன் தொட்டான், செத்துட்டான். அதோடு தாவீது அமைதியா போயிட்டான். ஆனா அடுத்த ட்ரிப் பெட்டி வரும் பொழுது தாவீது நடனம் ஆடினான். எனக்கு இப்படி ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருச்சே. இந்த 2016 ஜெயத்தோடு முடிக்க, என்னை பரிசுத்தத்தோடு முடிக்க கர்த்தர் உதவி செய்தாரே. அவர் சமூகம் என் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பே, எல்லாரும் ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகம் என் சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா. அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பே, நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே.
சமூகம் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகம் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகமே சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. கர்த்தர் உட்கார்ந்து இந்த நாட்களை தன்னுடைய சரீரமாகிய சபையை சுத்திரித்துக் கொண்டிருந்தார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அவருடைய இரத்தத்தினாலும் அவருடைய வசனத்தினாலும் அவருடைய ஆவியினாலும் அவருடைய நாமத்தினாலும் கர்த்தர் நம்மை பரிசுத்தமாக்கி கொண்டிருந்தார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பிரதான ஆசாரியராய் அவர் நம்முடைய மத்தியில வந்து நின்று இந்த சுத்திகரிப்பை பாவ நிவர்த்தியை உண்டு பண்ணினார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு ஏற்ற சுத்தாங்கம் அடையாதிருந்தாலும் தெய்வம் மன்னித்து நம்மையும் சபையும் அங்கீகரித்தார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். கெபியிலிருந்து வெளியே வந்து அபிஷேகத்தோடு புறப்பட கர்த்தர் நமக்கு அருள் செய்தார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். நாளை மாலை 7 மணிக்கு சாட்சி கூட்டம், 9:45 என்று நினைக்கிறேன் பழைய வருஷ ஆராதனை தொடங்கும். அப்படிதானே? 9:45. அதுக்கு நீங்க எல்லாரும் ஆயத்தத்தோடு வாங்க. அந்த 2 கூட்டங்கள் அப்படியே புது வருஷம் கர்த்தருடைய பந்தி எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் பொறுப்பெடுக்க முடியாது. கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, praise the Lord. எல்லாவற்றிலும் கர்த்தர் நின்று நடத்தி தன்னுடைய நாமத்தை உயர்த்த போற அப்படினாலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு ஞானஸ்நானம் அநேகர் எடுக்க கர்த்தர் உதவி செய்தாரே, அதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். இந்த அபிஷேகத்தோடு புறப்பட்டு போய் கொளுத்த கன்றுகளைப் போல வளர்ந்து கர்த்தருக்காக நின்று எப்பொழுது எக்காலம் தொனித்தாலும் அவரோடு இணைந்து கொள்ள அருள் செய்யும்படியாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். எல்லா மகிமையும் அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்.